За, hi guys. Орой минь. Бараг шөнийн минь. За, team Liquid болоо. Entity гэсэн багуудын тоглолтыг кастер хийхээр болсон. За, тэгээд иргэн кастер OXEY. За, тэр хоёрыг эхлэхээс өмнө нэг даралт хий гэж бодлоо. Хүн squad болоо. Энд одоо бич. Багийнхаа хоёр баг хоорондоо нэг ястаа одоогоор явж байгаа. 3 дахь гейм гарах нь тодорхой болсон. Уг Nintendo Bridge-ийг баг 2-0-оор дуусчих болов гэж таамаглажсэн боловч. Таамаг амжилтгүй. YouTube дээр бас давхар лайв явж байгаа шүү guys. За гантлага хай. Юуны минь. За юу хийж байна? Юу хийж цагийг өнгөрөөж байна? Парти дарж бас болно шүү. Залуусаа. Парти дарахаар бол доор ID-га үлдээгээд парти дарж болно. Тэргэд ажилдаа ороод ажилдаа шамдаад ранг дарж чадахгүй болохоор төсөөрцөн бах. Тэрс харцгаая. Ганц даралт хийгээд хожиж чадах нь чадахгүй нөө. Өсүүдийн хүснэх тарыг гэсэн байна. Болно. За хүснэгтийн байдал. За Европын хүснэгтийн байдал. Team Liquid бол Entity Gaming. Одоо Upper Bracket Final болно. За доор дээр хагас финал дээр Team Secret гүн Scott Entity Bridge багуудын ясантай тоглохоор хүлээж байгаа. За тэгээд Lower Bracket Final бол Liquid Entity-гийн хожигдсон доош унаад Team Secret болон одоо эндээс гарч ирэх за баг Entity Bridge гараад ирэх болов за тэр хоёрыг хоцсонтой нь Lower Bracket Final болоод явах байгаа шүү. За ерөнхийдөө за Сяг бүсийн харуулъя. Сяг бүс төр бол талан T1 2 тэг яарцаатай дууссан. За Double Bracket Final дээр бол T1 болон Polar Sports гэсэн хоёр баг тоглохоор болсон. За энэ тоглолт маргааш өдөр 11 цагаас. За манай нөгөө кастер болох Пүри маань тайлбарыг харин би Final-ийн 14 цагаас болох Final-ийн тоглолтыг бүтэн тайлбарлана. East Europe чи юу лээ? East Europe. За одоо ганцхан ерөөсөө Western
Европ болон South Asia гэсэн хоёр qualifier явагдаж байгаа. За тэгээд last chance энэ хоёр дууссаны дараа орж ирнэ. За хэдүүлээ. Тоглолтонд иргэ орцгоё. Тоглолт маань тэрс чи cancelчлаа. Дахиад эсэр дэтнэ үү? За, дахиад нэг ирсэн. Орох нь орохгүй нь харъя. Тийм нэрээ сонноос юу яасан шүү. Dota Plus 7 хоног үнэгүй байгаа. Тэр Dota тоглолдог бол тоглох цаг зав байгаа бол Dota Plus дараарай. Хүн болгонд нэг түүл очсон байх хэрэгтэй. За тэгээд тэр түүлийг дарж идэвхжүүлээд 7 хоног фри тоглох боломжтой. Агнавт бант. За эндээс нэг хэр сонгоч марах юм. Би та нарт нэг удахгүй 2-7 хоног орчмын дараа камертай тайлбарийнэ за. Тэр үед л царайгаа харуулъя. Your turn to pick. Тоглохгүй маш удацсан байгаа шүү. Тэгэд муу байна энэ дээргээд зэмлээд байв. Ер нь бол муу ахыг бол хинч үсэхгүй шүү дээ. Аль болох сайн нараа тоглох гэж байна. Энчээ. За асуугын байвал залуус асуугаарай. Хизээд хариулахад биелээ. За YouTube дээр бас давхар лайв явж байгаа шүү. I have seen how this war ends. I'm here. It's in the bag. Prepare for battle. За. Цолыг аль таарцах. Үгүй энэ чи юу ancient bracket ороод ирсэн юм бэ? Дэши биш доошоо тоглож байгаа юм би. Вол намайг тоглохгүй уцгийг харж үзээд байгаа юм лөө. За манай Million Nature Puppet. Офлайн ч ир чекер. Хостал дээр пач ороод ирсэн. Тэгээ юу болох юм бэ харъя. Айд Севлен Мирана юм болоо да. Тэгж таамаглаад байна. The battle begins. Time is off. Liquid бол entity-ийн тоглолтыг хэдүүлээ энэ даралтын араас үзцгээе. Ерөөдөө гүн squad болно. Into the breach багуудын тоглолт дуусны араас тэр тоглолт эхлэх бах гэж таамагласан. Тэгж тод нэг дарчлаа.
Энэ компьютер чад басахгүй байна. Чамд усна. Үгүй. Заавч бодсон клип юу? Хонцооч. Аа. I'm under attack. За энэ тийм ч тийм. Дэнч хүм нөө. Яс харгын. My powers grow. Has been killed. A timely increase in power. Patch TP. Just cook. Cooking, please. Natural purpose. Die. Oh my god.
Hello! Hello! My god. Bottom tower Fucking is ancient. under attack. Fucking ancient play. Your bottom tower is under attack. What are you doing? Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Your bottom tower is under attack. The enemy's top tower has fallen. Your bottom tower is under attack.
bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Your top tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Time quickens. The enemy's middle tower has fallen. Dire's structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. I'm here. My foresight sharpened the hand.
is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. My control improves. I'm not ready. So it must be. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle tower is falling. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks are under attack. Dire
Аа. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Stay here. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks has fallen. Your top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Your middle barracks are under attack. The no-eyed man is king. Your middle barracks has fallen. Fresh meat. I'm here. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Time quicken. Your top barracks are under attack. Your top barracks are under attack. Is under attack. Tower is under attack. Your bottom tower is under attack. I'm here. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your bottom barracks has fallen. Your middle tower is under attack. Enemy now has mechanisms. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack.
За нэг юм ирэх гэж. Юу вэ? Ликвид энд болоог байгаа юм шүү. Энд л easy явж гэлээ. Into the bridge. Гүн сквад гейм үзцгээе. Дарах гэсэн сонирхол болчлоо. Боллоо. Radiant's middle tower is under attack. Here I am. Silence. Silence. Fresh meat. За, гүн сквад. Network-ийг хартгая. Network юм байлаа. Патч тэргүүлж байгаа юм. Оо, Into the Bridge. Siflane патчтай юм шүү дээ. Түпэм, midlane дээр voice speed дарсан юм байна. За, гүн сквадын хувьд бол TP carry-тай, midlane pack-тай, offlane DP-тэй тоглож байгаа юм байна. Ари гэдэг эн чинь хэмлээ. Эн чинь сайн танихгүй байна. TP Аргантай авсан. Дараач айтам Яша. Radiant's bottom tower is under attack. За ямар ч switch plate дараагийн айтмаар бэлэнг авах гэж байгаа юм шиг. Ер нь бол юу л дарах юм бол айгуу дажгүй харагдаад. За TP path complete. За BKB дарах гэдэг. Ерөнхийдөө. Сүп байтаа хийцэн. За patch vanguard төсөөлзөнгтэй. За мэдээж араас нь шууд агним дарна. Окей. Void speed үүд шууд агним дарах юм байна. Ямар нэгэн юу л болоо. Switch plate авахгүй гэж байна. За тайны бэлэг байхгүй. Авилын жиг боломжтой. За. Тоо дрим код гэдэг. Дээрээс нь авилын тоосыг. Тоос хийгээгүй. Авилын жигээд. За орбо шидэл. Warning rate гээл. Дээрээс нь TP-ний 2 бол унагаачихлаа. Tower is under attack. Лимпч нэр гүн сквад руу яваад орчлоо. Radiant's bottom tower has fallen. За дахиад нэг даралт хийж бас болно. Guys. Таваараа тоглох юм. Над дахиад нэг 3 хүн хэрэгтэй байна. Into the bridge. Гүн сквадын дууссан. Уусаа ликвид энд тэхлэн. Тэр мөдгүй юм шүү. Би нэг 0 мэл орчоод. Бие зэгцэлчих хүрээд тээ. Та хэд маань тэр болтол. Та хэд юу үзүүлэх вэ? Нигма ликвид юу болсон бэ гэж. За нигма ликвид ойлгохгүй байна. Ликвид ямар ч байсан дараа нь тоглоно. Одоо би ликвидийг ерөнхийдөө Кайтрик хүлээж байгаа. Нигма хожигдсон.
Secret-д Dire's тожигдоод. top tower is under attack. За окей, мөнх төвшөө. Мапаа бол зүгээр болгосон шүү. Ямар нэгэн эффект байхгүй болгоцсон. Тэгэхээр та хэд мань харахад зүгээр гэсэн үг. Би 0 орчод үзье. За тэгээд үргэлжлүүлье.
байна оо, байна. Саунд байна. За, хамт тоглох хүн байна уу? Байвал ID-гаа өчээрэй. Анхтай байна уу? Яд явсан байна. Party day. Ганц даралт хийгээд. Хоньсон. Team Liquid болоо. Entity Gaming. Тоглолтыг нь тайлбарлая гэсэн бодол байгаа. Dire's top tower is under attack. Ганц хоёр даралт хийчихье. Fresh meat. Guys. Дахиад нэг ID байна уу? Тэр өнөөс олонтаа ихтэй юм гинэ. За 12:36 13 119. За окей. 12:36 13 119. Лимит юм уу? За хариултараа. Лимит. Мөн бол инвайт явууллаа. Аваарай. Бис нэгээс солигдсон. OXEY. За окей, ингээ буруу л олчих юм. За чиний роль чи юу юм бэ? Оо, nice, support юм уу? Оо, баярлаа. За дахиад 2 хүн байна уу? Байхгүй бол гуруулаа дарлаа шүү. Guys. Tower is under attack. Radiant structures are fortified. За 4388 88 077 гэсэн байна. 4388 Radiant's bottom Nine, tower nine. is under attack. 077. Каст байгаа. Entity Dire's top tower is under Liquid attack. хоёрыг кастын тоглолт нь болоог байна. Тэгээд юу ч гэсэн үзэгчтэйгээ нэг даралт хийчих гэж бодоод. Даваад ирж. Хэрвээ яг одоо тоглож байгаа бол чи орж ирээд хамт партид орж болно шүү. За. Манай арчин. Dire's top How tower man? has fallen. Түл эсэдэр. Онаа voice bit Rubik. I stand for the За энэ хүн ч одоо юу тоглох юм бэ? Offline level гэж яах шүү. Is under Дахиад нэг. Guys, дахиад нэг. Дахиад нэг байна уу? Тоглолтыг 1К network тэнцвэр ороод ирсэн. Regeneration. 15 харьцаатай. За энэ одоо bridge. Өөр ээжтэй явж байгаа юм байна өө. Энэ гейм ер нь жоохон мүдгүй баха. TB битээ болохоор лейт гарч магадгүй гэж бодод байна. Тийм дэс нэг дарчээ гэж бодод. За би орё гэсэн. За юугаа ID-гаа явуулчих. Radiant's bottom tower. Одоо гэсэн нэг хүн аваад даарлаа. Посто хэрэгтэй байна. За ерөнхийдөө 3 байгаа. 2 байгаа. 1 байгаа. За манай лимит маань бас посто явж болохоор юм байна. Үзүүлэлт надад айгу таалагдлаа. За би ерөнхийдөө өдөрт 1 ч юм 2 ч юм уу. Зөв 7 хоногт ямарчлаа ганц зэрэг удаа л. Тэгээ дараадах боломжтой учраас. Radiant's bottom tower is under attack. За над руу энэ парти дарах гэж байгаа хүмүүс юм. Ээд явуулж боломжтой шүү за. Тэгээ хэдүүлээ. Ярилцж байгаа дараад иж болно. boy. Fresh meat. За нөхдөл бүр баатал бас гарснаас биш амар унжаа. Энд ч одоо divine юуст. Би ч гэсэн өөр хүн хэлдэг хүнс л та divine tab байж байгаа. Tab байж байгаа доошоо share хийцэн. Лимит над руу request явуулсан байна. Окей. Би Discord орох боломжгүй байгаа учраас дараагийн тоглолтуудаас хэдүүлээ Discord-оор хоорондоо холбогдъё тэхүү. Discord нэр би бүр групп нээчи. Хийж байгаа хэдүүлээ. Бүр тэн дээр сайхан халуун талаа ярьцгаая гээд.
Heal pump байгааг дурссан ч яах вэ, тий? Ойр тоглоог гэж гар хуруу эвлэхгүй байна. Түл хийдүүд кастер хийсэн болов. За, Rock Crystal болж гинөө. Өөр эсвэл нэг хүн байна уу? Яах яахгүй бол. Liquid маань хилчиж магадгүй. За ямар ч Into Bridge. Хүн скот нэг харьцаатай байгаа. 3 дахь камин билет гарч байгаа гэхээр ер нь таамаглалцсан тэгээд. Тэнд дэс нэг дарчих гэсэн бодлоо байна. Тэгээд нөөрэ. За 30.01. За ороод ирлээ. За одоох 30.00 17 251. Radiant За are scared. Moonlight мөн үү? Мөн бол аваарай. Манай хүн ч суппортер байлдаг. За ингэж бүр 2 суппорт болж байгаа нь угаасаа суппорт тоглодог. Radiant's top tower is under attack. Мөн үү? За мөн бол аваарай. Is under attack. 30.00 17 251. Эн чин ээж юм биш. Сая яагаад Divine гэж хааж ирсэн. Ямар ч байсан. Яасан шүү энэ. Очиж гинөө. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom За tower нэг is далд under нэг далд. attack. Тэг кастра дэмжиж дөрөв шигийг хүсвэл хажууд дац битсэн байгаа. Ирдэггүй гинэ. Одоо яаж вэ? Чи миний ID-г бичээд над руу явуулах гээд үзтээ. Энэ байна. Харагдаж байгаа бол 11 25 38 0 гэсэн ID байна. Its bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. За ороод ирсэн. Radiant's bottom За tower бүр has fallen. ороод ирлээ. За байж байгаа. Нөгөөдөөс салчлаа. Нөгөө зүг инээч болчихсон. Тэгээд дарыг. За. Анхаа маань байна уу? Хамгийн ихэнд над руу идэ болсон. За бөөндө ройлоо тохироод. За сүүлд орчихсон. Moonlight юу яач? Би 5 дээр явчих. За тэгээд Illusion. манай лимит угаасаа 4 хийж хөлгөө. Уус суппортер байл юм шүү дээ. Эсвэл лимит мид явах юм уу? Та ройлоо нэг хальт тохирч. Discord энэ удаа орох боломж байхгүй байна. Шууд юу яач? Газ ройлоо тохирч юм бол даарчи. За алуу. Radiant's top tower is under attack. Moonlight-ийн ping mix ямар аим өндөр юм бэ? Зүгээр юм уу? Миний пин ч бүр галзуурч шүү дээ. 150 175 гэж шүү дээ. За, лимит 4 явчих гэж байна. За окей, даалаа guys. Эдл нэг ганц даалт тэгээ. За тэгээ бод. Дараа чи геймд орё даа. Энэ аккаунт нэг immortal оруулчих гэсэн чинь. Амжих нь уу? Radiant's 4-5-ны дотор нэг immortal оруулчих гэсэн. Болж өгөхгүй байна. Каста дэмжиж урамшуулгыг хүсвэл хажууд талд донеши хийх боломжтой данс байгаа шүү. Тэгээд мөн юу энэ бүтэлсэнд манай D-Games-аас зохион байгуулж байгаа тэмцээн байгаа. Тагнилын сан 500 мянга. Ямар нэгэн бүртгэлийн оромж байхгүй. Тэр нь та бүх оролцох боломжтой. your turn to ban.
16 баг орно. Одоогор 10 билүү 11 баг бүртгүүлсэн байсан санагдаад байна. 5 seconds remaining. Одоо би ажиллаж гинөө. Манай дэ надад нэг хариулаач. чинь ажиллаж. Заач. Тэгвэл Dota Maker би ярьчих дөө. 10 seconds remaining. Сонсогч байна уу? Сонсогч. Анхаа бол асуудалгүй шүү. За, дөрөв дээр авчих лимитээ. Your turn to pick. За, Enigma Zeus fuck. Ядраад юм. Fuck. Юу ахоо энийг контролж. Контролох гэдэг хэрэг юу баг. Тэгээ Downbreaker дарчихгүй офлайн дээр. Тэрс лопик шүү дээ. Болчих юм шүү. Офлайн дээр Downbreaker дараал. Тэгвэл ихний айтмаар агним дараал. Тэгэл ямар ч асуудал болчих юм шүү. За манай хамаа намайг шүү тай дараа айлгч. Хамаагүй. Тай дээр нэг дарж үзье гэж байна. Темпларт нэг пач миний үдэс жоох. Одоо мэдийн та. Эфтэн элэст. Энийг маань тэгэхээр офлайн л таах гэдэг. Тэр зэвсэн 4 5. Байтарга. Манай л энэ ямар хатуун бай. Би ярихгүй байх шүү. За юу сонсноо. Гаач. Амаагүй. Нэр юу? Dota Plus 7 нүг өнгөө байгаа шүү дээ. Та хэд мэдж байгаа үстэй. Та өдөр нэг түүл очсон байх хэрэгтэй. Тэрийг идэвхжүүлээд 7 нүг өнгөө Dota Plus тавах боломжтой байна шүү. Гаалуу хэлбэлтэй бол. Би бүр 4 5 нүг тоглоогүй бүр. Гар ивлэхгүй байна. Ажил энэ keyboard-а шинжилсэн чи энэ keyboard-ын дээр контрол олж ядч дараад байна. Тэмцчихэд You should have known better. Манайх ч юу вэ? 2 том, 3 том бэлтээд. Нэг байвал дараагийн данд байхгүй юм. Үнэ шүрхүү. 30 seconds to battle. Баг ийшээ данд руу хөссөн дээр хаад. Над руу баг контест орж ирээд би ийшээ бол гармааргүй санагдав. It's too good. Ээж аав. Гэрээ хэлхээс. Nice. Хэлэх баг. Манай унлаа. Oh, that is too good. Дулаад болчтой. Би нэг авч болно шүү дээ. Enigma-гийн үзсэн гэж байна. Эргэтэ бүлдэнэ гэж бодоод өөрөө жангал юм дэг хэлчихээ.
гэж яах. Барыг бодог. Нэгсүү догм. Яаж ч чинь Чөө. Хоёулаа ганц хоёр гээд нэмчүүл ер нь хийх боломжтой болчих. Зөв жоо яарч. За тоглолт үзэж байгаа хүмүүстээ хандаж хэлэхэд. Өнөөс нь ликвид бол entity. Тайлбар бол байгаа шүү. Эхлээс нь өмнө ганц дарлал хийгээд парти дарж байна. За. Парти хийх. Ган тармат. Дэлта. Аслий чиз. Изи изи. За ээж самч. Миний амар цаг үзүүлэх нүг. Nice. Дахин байгаа юм уу? Байд би авч. Дропч. Типитлш. тэгтээ. Ямаас нэг. Бата дөрвөлөх үү? My thanks. Өчигдөр өөрөө чараад. Дор. Бонтойгоор боот авч чадах шүү.
is under attack. Доор нэг TP байна уу? Див хоёр дээр. Чакерог баг алах юм шүү. Венкс байл өмсцэн гүйж штт. Тэ. Пара буугаад фри кил юм шүү. 6 левелтэй. Тоник юу аваагүй юм шүү. Тэр нь бол буугаад аалч халж. Би бол явахаас залхуур гэдэг. За энэ таач яа. Oh, this guy has no chill, man. Oh, this guy has no chill, man. 拜托谁 Бүр эргэж хараад тах юмсан. Задлах гээд юм шүү. Үзэл гэдэг юм шүү. Угсаа энийг юм буухгүй бол чи баг унах хаад чи хантам эмбрэс нь дуусаал. Дахиад чи өгч чинь. Хантам эмбрэс заах гээд ирж байна. 아니야. Black Hole юм шиг. За 6 хүрчүүл. Үсгийн зам давлаа. Амаа яа. Алгад шүү. Тайван шүү. Invisibility. Your bottom tower. Доотлын линээр чи барыг дээшээ дээд бууцсан дээр хөө. За хай. Your bottom tower is under attack.
What? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Өндөр Black Hole энэ төр юу гэж тэ зүгээр алдсан уу? Хаан баг орж ирэх юм уу да? We'll turn this tide to our advantage. Оо тэр алыг нэ. Дidi мэддэг. I'm not ready. Oh. You die, yet your failure lives on. Хэд оногс нэг камерт болоод камерт стрим баг хийх хаа да. Анх удаа орж ирсэн үү? Түрүүн. Тэгэл өмнө ганц хоёр удаа орж ирж ирсэн үү? Стрим рүү. Хариулт хэрэг. Тийм ээ. Надад хариулт хэрэгтэй. Юунд? Стрим. This guy has no chill, man. You should have known better. This guy has no chill, man. Enigma-гийн Black Hole нь бэлэн болж магадгүй шүү. Black Hole гэнэ. Blink нь. Айтмын бол хас ямжиг. Dire structures are fortified. Radiant structures are fortified. The enemy's top tower has fallen. Nice. Your middle tower is under attack. Battalion of bones. I am ever so glad. Окей. Место мод авч. Баярлаа. Ясик хайрви. Йоо.
Энийг маа эликт болсон юм шүү дээ. Worthy tribute. Полиция. Стасан. Коппарыг өнгөрөх гээд нүү да. Авчих гэж штэ асл. Бизнес. Ийм хэрэг байсан юм уу? Oh, that is too good. Арай хот юм. Top tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. Тас үстсэн. Тэрх юм уу? За боловч тий.
Капиталэр энэ ч яваа шүү дээ. Тэр араа очиж шүү дээ. Оо за nice. Би мэдэн биш. Хайр ганг. Я атаст ч тийм. Яатсан таа юм бэ? Тэнд таараа. Асан могот ир. Дот левел нэг нь унгаад доогоор нь левел 2 хүртэл нь яваад эргээд шууд руу орох уу? Тэгээ. Ингэчингүүтээ You should have known better. байтал. Энийг маяг нь унгаад иж руу. Энийг мөн болчихлоо. Бай. Enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Бас ийшээ билээ. Унч биш. Your top tower is under attack. Тэс роо хоо. Welcome роо. Welcome тагаад нөө. Гараа. Болчихсон. Let's take a normal. Бэмэж хангалттай юм чийгс.
Гол хайстрам. Алканч орсонгүй шүү дээ. Орстой. The enemy's middle tower has fallen. Comes at a price. Энд лайфстайл араа. Жангл орцог үүж шүү дээ. Энэ хайцаа. Bottom tower is under attack. I'm not ready. Oh my god. My bad. Чи шарт авчихдөө. Тэгээд ирэхээр Жакер энтер дээр би унахаа болчихно. Бик би авмаар байна. Worthy tribute. Дагаад ингэж тоглоо. Ив тойлуудаа цэвэрлээ доор тэр. Мис хайд. Ачаа амар. Атхан чи хайс авах юм. Амар. Это 20 лиг. Бидний чи профайл нь адилхан юм шүү дээ. Баахан пингвиний зураг шүү дээ. За энийг ма 50 секунд мэдлийн зохиж үзэх үү? Лайм бол уус. Видео. Эц.
Мата энэ таавах хорыг намсуу. Your middle tower is under attack. The enemy's top tower has fallen. Your middle tower has fallen. Шууд авч нөгөөж юм шүү дээ. Яа ч чинь. Тэгээ нэлээ хоол байна. Жогон цаг авчих. Копо. Таамаараа фарм зөвлөсөн. The enemy's middle tower has fallen. Dire structures are fortified. Has fallen. Бодож тоотын дээд байна. Энд хайст биш копо. Хай доотлоод өгчих уу? Би мэдлүү нөхслөө. Татайг очих гээ. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's bottom tower has fallen.
Яа жижи. Болтойгоо тайлбарлаарай. Radiant Бүгдийн keyboard-д тасахгүй байна оо. Яа ямар эвгүй юм бэ? Гараад таа. 내가 졌어. За bye guys, bye. Мөхөд үзэх нь ороод ирээрэй за. Хамт олсонд баярлалаа. Юу, над руу юу? Хамруу юу? За. Нэг үлдчих бараг л юу байгаа да. Бараг л дүүрч байгаа да. Хамлоо. Яа, тийм easy явж. Жижиг хэмжээний. Юу үзвэл. Бичлэг. All bets on sports. What is fair? Huge winnings. What is fair? High odds. What is fair? Fast pay. What is fair? What is fair? Bookmaker Company.
All bets on sports. What is fair? Huge winnings. What is fair? High odds. What is fair? Fast pay. What is fair? What is fair? Bookmaker Company. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with emotion, following the light that sets me
юу дийл. Дигийн бичлэг шүү. Мемэр YouTube дээр асуусан юм. Би YouTube-ийн комментиг заримдаа мартчихдаг юм. Уг нь YouTube оруулсан байдаг тэгэл. Хаяа. Энд хардсан санд юм шүү. За ерөнхийдөө бол 5000 бэшээ. Тэгээд баггүй Battle Pass авсанаас шүү. 5300 400 байсан. Battle Pass авсанаас шүү. Навсунсан. 4 кар орж ирсэн тэгээд. Үгүй. Хизээ буцаад 6 кар явах юм ба. За ямар ч Immortal хүртэл boost хийх гэсэн бол бодол байгаа. Тоглолт одоо бол эхлээгүй л байна. Драфт нь яваад байгаа юм уу үгүй сайн мэдэхгүй байна. Twitch руу ороо үзчихээр. Хатаад идэг сул талтай. Тэгвэл Twitch эсвэл харах уу? They like to have a save. They like to. I think they draft fairly straightforward. They like to have answers to what the enemies throw at you, which is, I mean, the most logical way for you to draft. So За ерөнхийдөө бол драфт бол эхэлсэн байгаа юм. Like initiating fights and Дото бачтай л орж ирэх байгаа юм. to actually win fights, right? You blink last, so you pull them in. You have the tombstone follow up as well. So Бараг Liquid-ийн counterplay to this in this game can be very good. хийгээд Entity-гийн бас нэг ганц хоёр пик хийхдээ. За тэгээд бараг Dota бачтай ороод ирэх басаа. Тэгэхээр нүзээ. Would you mind sort of the kind of pudge being picked? За Liquid яраас Entity. Үгүй яраас гинэ. Liquid бол Entity тоглоод хойноос нь Team Secret бол Entity Breach багууд тоглоно. Та хэд яах юм тэрийг үзэх юм уу яах юм өөрсдөө л мэд. Та хэд үзнэ гэвэл юу яа. Та хэд үзнэ гэх юм бол би тэрийг яг кастер гэж болжлаа. Тэгээ сонголтоо эцэхгүй. Хайдын сонголтыг хүндлээ шүү дээ. No, for sure. Nowadays with the heavenly jump and such, you're going to farm freely in this matchup, and unless you make a mistake, you shouldn't be at the threat of dying, or can a good bat still outplay the Zeus and get those kills? Definitely swing the other way. There's a lot of matches where, right, you have like some room to make mistakes or maybe not play perfect. In this matchup, you do not have this wiggle room at all. If you шүн каст хийж байгаа. you're gonna mess up your game quite a bit. Каст So I хийж think there's үзчихлээ. gonna be even more emphasis later. I think what Liquid did with this pick is they know bad is mid. They're gonna pick their mid laner, and therefore they're gonna make it easier for themselves later to get a better support pick. Okay. Which I think can definitely work out for them. So we'll Entity now that they've seen the Zeus. They're gonna get themselves a shaker and a media void. I mean, I just can't help but feel anytime I see a team being able to get their hands on the Faceless Void, it feels pretty good for them. This hero, there's something about it. I rarely see the Void picked in a draft that doesn't feel good. You know, Void is, it seems pretty insane right now. I mean, I think Void is the most broken carry in this patch, like by far. Ороод He has so many good things. Яг орчихгүй. The one good play that Liquid have in this, or the one great thing they have going for themselves against the Void in this game is that he lanes very poorly into Enigma. You have no way of actually dealing with the Eidolons. So there is definitely potential for Entity wanting to maybe swap up the lanes a little bit. And now again, I think for Liquid, it's, in my opinion, you should pick your support here. You leave the last pick for Matu so that you actually get to counter pick the last pick of Entity. Орж ирвэл орж ирэх хугацаа авчлаа даа. Having a safe type hero really disrupts the Маш line бараг that гарч they ороод. have going for themselves. There's Lasso, there's Chrono. Товш гэнэ. Та хэд одоо бүдрийг гэртээ A байгаа. little bit low on time right Гэрээс now. үзэж Only гэж 20 байна. seconds left. Утсан дээрээсээ. They're going to have to make some quick decisions here. What do they want to... I mean, she says maybe offer some sort of save. They're going to go with the Bane.
some sort of way to be able to reach in and Wow. mess with those in the chronosphere. YouTube-ийн like or 10 the хүрч. ones that chrono Анх удаага. hold back the void. Ваа Do you баярлаа. like this as YouTube sort дээр of үзэж a байгаа залуустаа support бүгдэнд choice нь баярлаа. that's maybe going to be able to offer those sort of functions? I think it's Facebook not дээр too бол bad. I ерөөдөө яг үзээд байдаг. assume YouTube what дээр they're going ерөөдөө for, хүн үзэж байгаа something харагддаг. that Entity like to do. I mean, I think both these teams they draft very well. They have this Tego өнөөс Earthshaker олон who's лайктай gonna stream. have a good time to roam for the bad rider mid. I think this That's bad why rider she more switch that matchup, as time we touched she on, is very volatile, right? Like one little help, especially for the bad rider, can swing the whole matchup. So I believe this Bane pick has a lot to do. So first you have Sleep as like a semi-save. Come on. You're very annoying Oh, for so short. that and for Huge improving rock. your grip, of course. But most importantly, in the early game, you can actually mirror the Earthshaker's movements. Like when he potentially moves to mid to shaker off the Zeus, Really? it can be very annoying. You can follow him. You can also sleep But him. huge You is can stop him insane. from also pulling the wave. So I think this is just comfort for them, and Okay. I can definitely see the reasoning. YouTube-ээр үзье. Channel нь адилхан уу гэсэн мэн. Адилхан. Dig амсаар байгаа. Би танаас логогийн үгүй логоог нэ. Take away the Naga Siren. See what their final one will be. What concerns them the most 10 here. seconds remaining. Инки тавьдаг заяа. I would be surprised if Liquid ban another mid hero. Because I've really, I've not За 1080 Have гарах нь. right now, have we and I'm really not seen seeing many? something, Have but- we seen За, many entity others болоо. play the bat anywhere other than mid? Ийм liquid багуудын. Zai actually did play it offlane one game. Ихний He тоглолт. had some like cool Yeah, that- double kill yesterday. It's the only reason I remember. Оо мо хэр вэ? But because I think Entity are banning Naga, which is Good a very correction. good ban. Entity's Oh. lineups doesn't deal well with it. Your song against Faceless Void. Sure. And also, I think a summon hero for Entity would be very good. It's traditionally the heroes that Bane hates to play against. Zeus doesn't really deal with them all too well either. Тэгээс хамаагүй орилж ирж одоо болох болчиход. Is also something that Toby I mean, plays. Yeah, for Very sure. well. Манай Beast юу need? Master's gotta feel great, right? It's gonna give you a bit of an answer as well to the Кобальт Eagles. зэд мань одоо унтах хэвээр. Yeah, it gives Юм you болохоор another answer to муугаас the ярьж back roll, болчиход. great against Bane. За, Entity Gaming. За, бангийн харах юм бол Marcy, Pangolier, A little Cop, Slark, Storm, Naga. can obviously help you to Дээрээс нэмэл Лондон гэсэн батрууд бандсан байна. За, өөр төр болохоор Undying Batraider, Earthshaker, Faceless Void гэсэн дөрвөн бик хийсэн. Yeah, it would be weird. Yeah, absolutely. За, Liquid-ийн үед бол Entity get like a last Visage, Chen, SF, clearly The Nix, very different read on DP, Invoker гэсэн батруудыг банджээ. За, сүүлийн банк that's certainly gonna be the case. Liquid-ийг юм байна. За, тэгээд Enigma болон Tiny Zeus байна гэсэн дөрвөн батрыг I mean, пик I гэсэн байна. guess that I think Lycan is very solid as is Beast. I would be surprised if Энэ одоо Beast ямар isn't сонин picked up драфт here. бай. So if you do put Тэгээд the Европ bad бүс offlane here, I feel Сиа like бүс хоёр нь шал ондоо драфт хийгээд. best heroes for it. Entity-ийн үед бол ерөнхийдөө Сиагийн тоглолт чиг драфт хийсэн байна. Liquid-ийн үед You put this bad Tiny offlane Enigma Zeus against байна гэдэг. Zeus here. Шал өөр драфт орж ирсэн I байна. think that would like really, catch him off guard and flip this game around. I feel like that draft's already very good. So you just take whatever is your comfort and what's gonna answer the enemy heroes. Okay. За, Entity I mean, I've got to ask. хамгийн сүүлийн пикээр Beast Master Would you also be banning the орж Lycan ирлээ. over the Beastmaster? You know, why were Liquid more concerned with the Lycan than the Beast in this case, do you think? За, Liquid The Beast seems really good. одоогор камер дээр харагдаж байгаа. Тэнд матуу харагдаж байна. The Beast in the game, and maybe that the scouting of Lycan would be more annoying. I'm not sure. I mean, Lycan is seen a little more as a Bane counter as Beast. I hope this is an aggressive. Би шууд boot camp дээрээс нүг таст хийж Right, болохоор. something a bit different here. Bringing the not break. seen this Хамаагүйс чанга гэж болохгүй байгаа шүү guys. Тэрийг ойлгоорой. Some exciting stuff. Манайд одоо унтаж амрах хэвээр бүтсэнд нүү тэмцээнтэй. That you have an ult that Нэгтгэд муу the big муу ult ихэлж байгаа. За тэгээд the chronospheres. Yeah, тэрэн дээр бас оролцох байх. Gonna have a refresh roll. You can't chrono him twice. За, Matu Weka, Insaniaгийн байна. Even though Mike, has sort of that benefit, Zeus, Boxy, Tiny, I reckon there's many other reasons Zai, why this hero is just Enigma maybe гэсэн not considered. драфт хийгджээ. Right, Keza. За, нөгөө талд Toby, Beastmaster, Puriгийн Really know how good Faceless Bane is. Void, I haven't Katomi, seen any of my Earthshaker, partners. Stormer, I've seen Batrider, Striking. Fishman. Makes sense against a lot of the За, ерөнхийдөө stuff they have going, Undying гэсэн that they have against them with the сонголт Though I do think Undying can be quite annoying for this hero. They хийсэн don't байна. have the best tools at dealing with the Undying. I would slightly prefer to be Entity in this game, but with that said, I think Liquid have a draft for them that works very well. They also have a lot of team fight. They have the Wraith King going in, which is going to help the Tinys and the Enigmas game. But I think the lanes are super important in this game, especially this top lane. I think for Liquid to have a good game,
they need Zai and Boxy to do a good job top, which they should be able to do so for sure. All right. Well, За тэгээ кастра дэмжиж урамшуулахыг хүсвэл заавал донё шигээд байгаа. Албагүй. Ямар ч байсан шэрээ гэж сайхан. Reaction. Өгөөрэй. Reaction. Ичлэр ингээд сэтгэлийн дэмж үү те. Яг донё шиж дэмжих хүсэх юм бол. Мини мэп яг дээхэн талд. Одоо бол харж байгаа бах. Энд чи бол дансаа бисцсэн байгаа за тэгээ. За. Фури заыг теплээд. Бишмэ. Бэни теплээд. Катао инсаниаг. Теплээд за гэм хийсэн. Хоёр талаасаа. Мокто. Энтиг аминг. Смоклер за өндөрлөг дээр айл өндөрлөг дээр вард болсон. Because Enigma does, first of all, he doesn't really want to be at the runes, and second of all, if he's there, he's just a 50 damage bot with no spell because he has deny. Let's have a look. Of course, both of these teams are already far enough through the qualifiers to Энэ Western Europe бүс байгаа шүү за. last chance qualifiers. Final. Upper bracket final. You know, that's not going to be good enough for them. They want that spot. They want that final spot. And with both teams yet to lose a game in their run here in the upper brackets, finally we're going to see which one's going to have a bit of a change in their fortune here in this first match. So we're getting action here around the rune spawn. Doesn't look like it. Member Want to run into this one. миний member гэдэг нь аюу сонирхсан хүмүүс байна. За member бол ерөнхийдөө 5700. Battle Pass гарснаас хойш бол шорт унсан. Battle Pass-а биелүүлэх гээд туршлага гэвэл Dota 2-ыг бол анх Монголд орж ирсэн цагаас хойш жилийн дараа тогтсон тоглосон. За Dota 1-ийг бол 2-3 жил тоглосон хэрэг юм мэдгүй. Хэдэн жилийн туршлагатай. Бараг 10 гаруй жил байгаа хоо. Мэдгүй. Манай YouTube-ийн YouTuber сайн сайхан юу байна? They need to delay this Enigma's level 3 За for as long as мэдлээ Мике Stormer дүүл өгсөн. За дээр Insane Mato. За East Checker болоо. Beast Master-сын дүүл авал. Доор Boxy. Нэмээд Enigmaтай. За Undying Faceless Void хийж тоглож байгаа. За Faceless Void. Ер нь бол энэ qualifiers дээр Scatter Love байн орж ирсэн. За Европ дээр ч гэсэн орж ирж байгаа юм байна. За Void ер нь бол орж ирсэн геймд энэ Void хожигдог байгаа хаа. Тэг санаад байна. Нэг үл хоёр хожигдсон уу? Ямар ч байсан том баг хэлбэхлээд бол хожигдог байгаа. Өдөр юу яасан штэ. За Fisher амжилттай. Хоёр баатрын станца. Илүү том бол хийгээгүй. Юу яасан штэ нөрөг. Tion талаа хоёр тоглоод. Оройгоор сайн чи Void хийхгүй эсрэгээд. Юу хожигдсон. Хоёр тэгээр талаа хожоод. Final чадварсан. Тоби Power-ийн damage өөртөө 3 ч удаа зөвхөл авлаа. За мэдлээ нэг байл. Ерөөдөө ойролцоо. Мик ихтэй 4. Динайтай. Батал дээр 2 динайтай. За Мик ерөөдөө хүчүүд илүү гэсэн үг. За XP явагдсан. Stormer ерөөдөө жоохон чангарна. Гэхдээ яг Zeus-ыг аллах боломж ч юу байдаг лээ. Тэгэх юм бол Zeus 3 дахь скиллээр хоошоо jump хийгээд ерөөдөө гараад боломжтой байдаг. No, for sure. Yeah, I did sort of wonder that because when Insane was chasing, I was like, maybe he's going to be able to stop this from happening. But indeed, did have the brain sap. Yeah, I didn't quite catch why he did skill it first. Манайхаар цэнэл хийлэгдэг хүмүүс. I think you're probably right. Бич 1x болоо. Line bet гээд хоёр сайтыг манайхаар дэмжиж ажилладаг. The Tombstone is like farming. Мэдээж The easy and the right now, so Fishman's getting himself some good. Ерөнхийдөө 3 лейн бол маш тайван. All right. Yeah. Easy money for Чи бүр Fishman, Undying. Tombstone заагаад. Харандад гисэн юм байна. Ой. Done himself. I mean, look at him. He's got 9 CS. Икэс гэж алдаж байгаа юм. Everyone is very happy
It will show a little more obvious within the next minute or so how these lanes will progress. Usually this Enigma. За Enigma нэг бол 2 дугаар скил нэг ud авсан. За Faceless хоёр Time Walk 2 аваад. Time Lock. Ачаа нэг ud авсан байна. Time Deletion гэсэн скил бол аваагүй. Stormer дээдлийн бонд руу гүйсэн. Айлын бондыг авах гээд. Dotling. Entity талын бонд бол байгаа. Тэгээд яах юм бэ? За Insania. Хүчрээд өөрийнхөө бондыг динаа хийж эхлэв. In my opinion, quite crazy to see a player with, the experience that he has. Stormer. That much. It's like his first year. Ийш боndi стилийг гэсэн үг амжилтгүй. I'm at least looking for him to have a good game because I think this lane is really not easy. So if he gets out of this lane in a very nice manner, then heads off to them. YouTube дээр үзэж байгаа хүмүүстэй. Бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Бүгд хай. Doing stuff that it seems like other teams are trying to emulate, but players aren't quite able to do it on the same level. Тоби. Боро 2 удаа авчихсан. 3 дахь скил 1 удаа авсан байл. Мату. 1 2 3 дахь скил. 2 дахь скил 2 удаа авсан. Байлтимра. За 1 дахь скил буюу болто 1. Вертикала 1 удаа авсан. За. Усан руу 1 аль аль талтай 1 авсан. А биш. Хайны 1 усан руу наа. Зэвс 1 нөгөөтг нь авсан юм байна. Stormer тэгэхээр дүүнг үлдсэн гэсэн үг. Yeah, I've seen most of these matchups go similar to this where Zeus За энэ хоёр багийн хоцсон баг нь final шалгарч байгаа бол хожигдсон баг нь доош ловер луун. За Тоби Матуг зөвхөд хөөгд явсан. За Villax хийх боломж бол байгаа. За Insania өөртөө Mangoтой. Мату танго ширлээд. Мату жоохон цосон өгсөн. Last hit. 8 тэг. OXEY авиланч тоос игээд. Андаа ингээ унаах боломжтой. За Fishman-ыг унаах damage харах үүсэнгөө Tombstone-ыг зовоод хойшсон. Tombstone-ыг OXEY болон Zainer зохиод устгасан. За Midland дээр Mike solo kill хийж байгаа юм. Stormer дээр. За Fishman. За ямар ч байсан Ward-д яваад тэгээд. Last hit байдлаар Zeus 30-10. Enigma 26-аас. Баттай дээр ерөөдөө мэдлэн дээр ялагчглаа. Zeus. The box ocean toasted. Пүригээс жоохон. Байгаарсан. За өөртөө бүүцтэй байгаа юм. Is very much having the dream start here as the mid Zeus. Couple of kills straight away there. 6 minutes in. 6-minute power runes coming into play. Kato. The dээрээс Katomi хайструу. Дээшээ гүйчлээ. За юу яаж байгаа шүү? Twitch-с үзэж байгаа болохоор камерыг би өөрөө өдөрдөөгүй. Тэгэхээр guys ямар нэг юм асуухаар би тэрийг нь хүснээр нь харуулахгүй байж магадгүй. Бүнд олоолаа үзтгий. Шэрээ игээд. Кэрэ дараа. За авиланч тас игээд. За ирчекрэг унаасан. OXEY бол Insania дээр. Хоёул kill хийсэн. Kill-ийн олдлого амжилттай. За нэг DK игээд стрин сурсан. 8 стринчтэй. Андаинг. Last hit 14-ыг. За Stormer-ийн last hit нь 29-6. Network-ийн байдал. Zeus 3600. Faceless 2800. Enigma 2800. Манайс нь Баттай дээр Veka Best Master гэсэн core дараалж байгаа бол. Support-ууд дэвд. Tiny 1400. East Checker 1300 байт. Араасаа. Гэсэн байна. Би айгуу үнэнч үзэгчтэй байхыг хүсэж байгаа. За манай Dig Games 2 юутай кастерт болсон. Шинэ. За нэг нь миний бие буюу OXEY. За нөгөөх нь манай Fury нэг шинэ кастер байгаа. За тэгээд аль алиг нь залуусаа дэмжээрэй. Миний хувьд бол ерөнхийдөө аль цаг хугацаанд ерөнхийдөө каст хийх боломжтой учраас та бүхэнд аль болох их тоглолтыг үзүүлэхийг зорино. За авиланч
OXEY. За each check-ийг унгасан. Фиш мэ. Томстон байгаа юм бол үгүй юм бол. За Пүри ямар ч Time Walk-ийг Zeus-ийг хараалцахаар амжилтгүй. Таны Stormer Benny Flaming Lasso-ыг чирсэн. Эсэнэг унгаах боломжтой. За double kill. Доор таяныг алаад. Бол дахиад Benny Flaming Lasso гэж алаад. Chrono Spear. Пүри дээр байгаа. Одоогор хийхгүй байна. За Мату ихний айтем. Мөрдгөө авах юм байна. Тэгээд за East checker Fisher-ээр блоклоод Матуг ерөнхийдөө хөөгөө явуулчлаа. Тэдлийн ливлнийг Beast Master нэлээд өндөр дэмэж үзлээ. За ахын ойлгомжтой болсон да. Тоби 7 минут, 8 минут гээд жижиг доминутортой. Тэдлийн ливлнийг унгасан. Kill yards 4-2. За би бол энэ тоглолтын ерөнхийдөө Entity Gaming-ийг хожих бол өгч байгаа. За Midland дээр Avalanche тоос игээд. За Zeus-тэй хамтраад ерөнхийдөө Business Void-ыг нүүклээд унгаачлаа. Нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн харагдаж. За Roar хийгээд Vega унгасан. Vega H-ээр төрсөн. За Toby ямарч маанагүй. За Fisher-ээр хассан. За Fisher хаших амжилттай. За OXEY East check-ийг тоостоод ерөнхийдөө Beast Master-ыг дэмэжлэгч жагаад East check-ийг ерөнхийдөө гаргаа явуулчлаа. Амьд гаргачлаа гэсэн үг. За миний орой хийж байгаа. Шүн хийж байгаа ерөнхийдөө анхны кастер. Тэр ерөнхийдөө жоохон ядаралтын байдалтай байгаа шүү guys. Тэрийг ойлгоорой. За тэгээд тайлбарлаа дэмжихийг хүсэх юм бол donation хийгээрэй. Donation мэдээлэл бол надад ирэхгүй. Дансаа шалгаж ирдэг байгаа. За тэгээд цааш улам сайжруулахаар та бүхэн маань хөвчээртэй шиг үзээрэй. Аль бол хаалтаа гаргахгүй баг гаргахыг хичээж байгаа. Фэйсэд мэднэс дарах юм байна. Портвис авсан масктай. Күг баянда. Курстэй багбат. Таны доошо. Invisible рүүнтэй. Yeah, as long as they let the idons hit, they should be okay. As long as they don't like heavily overplay this or get baited perhaps by some Undying who might show on this wave instead of the Void, we'll see. For now, they're at least playing this very cautiously. I mean, if you look at the map, Entity are not really showing any heroes. They do have a lot of backup, and they definitely want to take this fight. You even have the Bad Rider reinforcing this play right now. Yeah, they're going to show Pure here, kind of baiting maybe some sort of response from Liquid, but it does seem like Liquid, they're reading the situation pretty well here. They're not charging into this fight. They're not going to try immediately to make a move. They're being hesitant, see if anyone else from Entity does reveal themselves down here. Stormstormer Fishman doesn't look like they'll be able to close in immediately. Maybe get the wrap around. See OXEY in position, protecting Zai. And indeed, Entity not able to make that move. A smooth takedown of the tier 1 there from Liquid. And not falling for the bait and the trap that the Entity did try and set for them. Liquid played that very nicely, even though they reinforced with the Zeus, like they didn't try to. They just take it safely with the Eidolons. They kind of smelled, you know, that something fishy was За East checker 5 levelтэй. happening in this play. So even the Beastmaster rotated. Андагийн 4 levelтэй. Network-ыг Zeus бол энийг маань эргүүлж явна. Өнөөс нь Festival Vega. За Fisher блокийг гэсэн үйлдэл амжилтгүй. Мики тойроо гарсан. Доор Arcane руу гарсан. За тэрийг бол авах боломж байхгүй. За тэрийг Zeus авах нь ойлгомжтой. Zeus үрдэр Arcane бүц Kaya-тай. Arcane рууник ботлоор филдэд авсан. Бүгдээр хэдүүлэн чинь Мики харагдаж байна доор. Мөн бокс харагдаж байна. Мөн бокс бүр нэршгэ. Нилээ Мирата нөхөр шүү дээ. За. Бүнд комент энэ бичээд асуух юм байвал асуугаарай guys. Зөв хэл зөвлөх юм байвал зөвлөөрэй. Наа ч юм бол ерөөдөө зөвлөгөөг бол маш сайн авна. 5-2 гэсэн kill ярьцтай 2K-ны төрлийн зөрүүл Liquid багта. Багийн талд. За Puri. Ерөнхийдөө мэднэс авсан. Box ихний item Facebook авах юм байна. За Матугийн
скелтонууд. За Enigma-гийн баахан медлонууд. Бөөнд медлийн тавыг дэмэжлээд ирсэн мэт. Дөрүүлээ тэр нь Fishman. Томстон зогоод. Ерөнхийдөө дифлж эхлэв. Making sure that they don't lose anyone on these little pushes that they go for. They get the damage done, they back off. Manage to continue to maintain the lead they have out. YouTube-ээр дахиад үзэх хүн байвал YouTube дээр Facebook-ийн коммент хэсэгт юу байсан баг шүү. Линк энэ тавьсан байгаа. За, Avalanche тоосыг за Undying мат руу цөлөөд. За, Wake дээрээс нь боол тэгээд зохио төгөөд явсан. За, сүүлийн зохиол Critical ороод. За, Undying-ыг унгаасан. Ингэснээр 6 kill. Liquid та. YouTube дээр Coppola агны махаар яаж 3-ыг нь орлоод байна орохгүй юм а гэсэн байна. Юу штэ агны авчихаар 3 дахь скил нь юу яахгүй. Чи 1-р скилээ хийхээр гэтээ 2-оос дээш таргет байж ич 3 дахь скил нь ойж ордог байгаа шүү. Туршаад зэрэг за. За би энэ тоглолтын араас юу яа? Demo ярэ гэдээ би чамд харуулъя. Тэр үзэж чинь гэвэл. За, шинээр оржсэн залуустаас шүний минь. За, reaction дараарай. Share хийгээрэй. Тайлбарлаж дэмжих хүсвэл донеш хийгээрэй. За, entity талаас 3 бат смоглоо урагшаа үзсэн. Basis Void, Undying, Battery-дээс 3 баатар смокнд орсон байгаа. За, Insane смокийг задлсан. Шууд таймлаш хийгээд үсээд орсон. Insane-ыг за Firefly хийгээд нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн. 6 левелтэй пүрийг идэх боломжтой. Гэтэ тийм Thompson дарагцуучаас ерөнхийдөө эзэн ч гэсэн өөр унах байсан. За Zaig Flaming Lasso гэж чирсэн ч гэсэн унгаах боломж одоогоор харагдахгүй байна. За пүри шууд Time Walk гээд 2 баатарыг Chronosphere гээд Enigma гэхлээр байгаа болоод унгаасан. За Fisher орж ирээд Block гээд дээрээс нь Roar орж ирээд за Tiny-г унгаасан. За ингээд Smoke бол амжилттай. За Mika бол багийнхандаа юу ч тусалж чадсангүй. Ойртож байгаа буцаа байглалчлаа. YouTube дээр за амжилт гэсэн байна. За баярлалаа. Fisher ороод. За хойноос нь Echo Slam орж ирсэн. Тэгээд Mika цаашаа яах вэ? Унгаж чадсангүй. That was overall very nicely done by Entity. So first of all, Toby was able to dodge the smoke that Liquid was. За би ерөнхийдөө одоо ингэж цааш та хойшлын гэрээтэй ажиллаж байгаа учраас байг тайлбар юм гэсэн үг. Тэгэхээр та хэд маань хэрвээ намайг үзхийг хүсэх юм бол байг DGMs page руу орох боломжтой. За Miki болон Boxy байна гэсэн 3 баатар. Liquid талаас smoke дараад урагшилсан, айлга triangle руу өгсөн. За хинж байгаагүй. За тэнд ward-ны мэдээлэл дээр ерөнхийдөө хараадах шиг байна. Very close to having the deso on top of that armlet. With the phase armlet deso, they can set up and. Smoke задраагүй гэхдээ амжилтгүй болсон. Тэр нөө эцэн хүн хаална гэдэг шиг. Smoke-ныхоо эрчин чууд Рошоор зохио явуулсан. Топыг унгаах боломжтой. Топыг унгаасан. Микигийн дэмж маш өндөр байгаа даа. Кайта бүр санаж авчихсан юм дээрс нэмээд. Чи айтм шарт авах чинь. Twitch-д ч бүр 53 мянган үзэж байна шүү дээ. Баярлалаа. За Bobby амжилт гэсэн байна. Баярлалаа. За East Checker. Билинг тагэр авахд 400 орчим голд тоо. За Zai-ийн хувьд бол дахиад билинг авахд 800-900 орчим. За шууд байна. Өлтөө хийгээд East Checker-ийг дээрээс нь Mika маш өндөр дэмэж үзүүлж байгаа гэж байна. За Mato доошо типсэн. Mika-гийн Lightning Bolt гэдэг скил. За тэгээд за ер нь аль скил нь ер нь дэмэж маш өндөр. Яг нь late game гарах юм бол жоохон ашиггүй батруулж хөрөх гэдэг алта. За Mato бол сүүлчийн замд нь үдэж өгөхөр үдчих байна да гэж. За ерөнхийдөө би ч бас тэгж байна.
Matu has this blink, you can definitely take fights into Liquid, especially with Яг хожигдсан ч гэсэн юу байна л да. Доош лавр руу наад лавр практис дэж гарч ирэх боломжтой. Тэгээд одоо тий Western Europe дээр 2 юм уу 3 дахь байранд орох юм бол нэг last chance гэж байгаа штэ. Сүүлчийн боломж гээд. Тэр чинь нөгөө юу яадаг вэ? Сягийн 2 юм уу 3 дахь баг. 2 юм уу 3 дахь орсон багууд. За Western Europe-ийн 2 болон 3 дахь орсон багууд гээд ерөнхийдөө бүс бүсийн 2 юм уу 3 дахь байранд орсон багууд хоорондоо тоглоод нэг хоёрт орсон багууд нь ерөнхийдөө ордог байгаа. Тэгэхээр энэ бас ямар ч байсан эхний 3 дүлт хэрэгтэй. За мада боолч хийдээд за Керткалар фүү ийс чекер чи ийм юм зэрэг ирүүлв. Крипчгэл аллаа. За боксыг дундаас нь чигтээд дамиг ласаа гээд хойш нь чирээд явсан. За оверлорд маш өндөр дэмэж үзүүлж байна. Very fast for Liquid. We see now Zai has got the blink dagger. So a real threat here after the black hole potential, especially if Entity trying to look to drop their ults elsewhere in the team. Дөрөнгө канэтүүдэн дөрөв тим Liquid талтай. За F-аар тавьсан хүмүүс бол Liquid F-аар авах магадлал арай өндөр байгаа даа. 9-6 гэсэн харьцаатай. Кил харьцаатай байгаа даа. За Stormer Blink бол шаар авах юм. Араас нь дээшээ travel-тэй шүү. Дээшээ TP-тэй буулсан. За ease checker. Blink нь бэлэн болчих үгүй юу? За харж чадсангүй. Дээшээ Liquid Дүрбэнбаатар смок дараад хөдөлсөн. Тайны бол map дээр харагдаад байгаа. За энэ чи андаа ингэ смок задлсан. За андаа ингэ унах нь ойлгомжтой. Боол тэгээ дээрээс lightning бол. Матуги болт орж ирж. За шууд унгасан. Face сой TP-тэй гараа явсан. Stormer TP-тэй гарах боломжтой. TP-ийн 6 секунд үйл таамтай. The OXEY Blink тагар босгод 700 голдтоо. The Matu мордгон болон Десотой дараач айтм бол шийд дамжааг байна. Гэнд нэг тэнийг айтм ирж байгаа бах. Би тэр айтмыг нь бол тааж мэдэхгүй. Maybe Shield Blade эсвэл Blink жоохыг үүсэхгүй. Бараг Blink л болоо да. Blink авсан байна. Дараач айтм BKB. За Matu kill streak 3-ыг хийчихсэн. Андаа ингийг 2 удаа, each checker-ийг 1 удаа алсан. Тоби мидлэн дээр Wild Axe шидэд creep kill-ирдээд. Дээрээс нь Stormer хослоод. За creep-ийг бол амархан kill-ирдэх боломжтой байгаа. Puri Face Void Madness Maelstrom за ханаас нь BKB байгаа. Face Void тоглоход нэг тийм амархан бол байхгүй л бах та. Баниг заавал Хронод оруулах хэрэгтэй. Эсвэл энийг магч юм уу? Аль нэгэн заавал оруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол Хроногийн гаднаас үнэ унтуулдаг ч юм уу? Өөрийг нь ультимейт хийгээд бани идээд зогсооч боломжтой. Тэр үүрэгтэй тоглож байгаа хэцүү гэсэн үг. За боксгийн Blink за бараг л бэлэн болсон. За минутанд олж байгаа гол chance гинэ. Века ч бүр 500 гол олоод байгаа юм. Зевс 2 ч 500-аас дээш гол минутанд олоод байна. Тэгэхээр нэтворд яалч тасрах нь бол ойлгомжтой. За Зевс 11к нэтворд даваа явуулсан бол Века муу адилаар 1к даваа явсан. Хойноос нь Face Void болон батарей дээр нь 9к. Тэрхэд 10к хүрч байна. За өсчих ч нэ. Дэлгүүр одоо байхгүй те. За дэлгүүр өсч мөнгөгүй дээ гэдэг шиг. За. Void өөрийнхөө triangle дээр фармдаад. За BKB фармлаад байдаг. За Мик. За ямар ч байсан entity game гэтлээс 4 матрис смок орж исэн. За map дээр Beast Master харагдаж байгаа. За нөгөө дөрөв нь бол смоклсон. Face Void time walk гээд урагшилсан. Smoke нодоор задраагүй. Боксыг шууд орж ирээд Flaming Glass-аа гээд хойш нь чийсэн цаана Face Void time walk гээд 2 батрыг Chrono-доо оруулсан. За өөрөө шууд унах боломжтой. За өөрөө бол унсан.
Pure just gets destroyed. Векиг нэг 2 зөхөө, Заиг нэг 2 зөхөө. За тэгэл унаад өгшөв дээ. As that was, yeah, За Мике, Кай бол цаанчтай хайструнтэй. За Фиш минийг маш өндөр дэмж үзүүлж байна. Тонос шууд агнын дарах юм байна. Эдерлийн завчихсан байгаа юм байна. За 6 килл стриктэй, 4 ассисттэй. За Матугийн үед бол 3-3 гэсэн. 3 килл 3 ассисттэй. За минутанд 575 орчим гол олж байгаа юм байна. Зай. Зайг харуулсан болжлоо. За энэ үед нэг ч килл хийгээгүй, нэг үхэлтэй. За 6 ассисттэй. Уг нь бол маш гоё Кронос бэр орж ирсэн тэгээд. Данч тэгээд зэвсэг оруулцдаг болохоор өөрөө зөрүүд унчлаа. Мэднэсийн нөө баф нь гарч амжихгүй жоод унчлаа. Мэднэсийн баф ч нөө юу яаж та. Өөрийгөө сайстна. Тэрэн дээр тэгээд зэвс дэмжлэхээр ч амар имзэг болгож байгаа юм л да. Армор байхгүй болчихвол. Төвгүй шуургачлаа. За хандаинг. Күк байна дэ Джейми ч гэсэн. Джейми л авах гэдэг юм шиг байна. Because if he jumps too deep, that actually makes it very easy, I think, for Insania to play his fight. Because he's going to stay very... Liquid-лаасаа 4-5 баатар смок орчихсон. Одоо ерөнхийдөө дайныг шийдэж чадах юм бол. За, шууд Бликтэд мат орж ид. Боол чидэд. За, ямар ч байсан андаыг унах боломжтой. Пүри тайм бол дээрээс нь тайм төлөө шигээ. За, OXEY жоохон хөл ялтарсан. За, хөл байтгүй хил ялтардаг хорвуудаар за ингэж нэг ялтрах бол байх л та. Тэгстэй тайны унсан за батарейд цаашаа бэлэгдэд баниг фламинг глас аваад хойш нь чирээд. За бань бол унах нь ойлгомжтой. За ингэснээр смок таарсан ч гэсэн өөрсдөө дэнд ялагдлаа. За ингэ Рошон 3 секундын дараа төрөх нь байна. Рошон төрсөн 2 дахь Рошон. Карт дээр Рошон. За юу ягаарэ guys. Share болон reaction хийгээрэй. Share хийцгээгээрэй. Reaction дараарай. Ерөнхийдөө урам хайрлаарай л гэсэн үг л дээ. За Beast Master буюу Toby. BKB билэмээс нь дахиад нь хуудсан ирж байгаа. За тэгээд Castro дэмжиж урамшуулахыг хүсэх юм бол мини map яг дээхэн талд. Дөрнөш их данс байгаа. За тийшээ дөрнөш хийж болно. 100 1000 дахгүй. 5 дахгүй те. За Мато. За ерөнхийдөө Free Farm хийгээд 4 канитурын зүрх Liquid талта байсаар. За Микигийн агны бэлэн болоход 601 гол орчим дуутуу. But they need to do it very nicely. It's like the type of Roche where you hit it not with the intention to like kill it from full to zero, but rather that if they step in too close, you go. За 300 гол болоо багс. За ерөнхийдөө Рошон тайминг. Рошоны дан дээр ирнэ. Агнимтэл уулзах юм байна да. When you try to do some straight up Roche against this Radiant lineup, that a lot of bad things can happen. On kimchi. You can be on Hawk Vision, there can be just like some lame ass chrono with a time walk to steal it, some Fisher. So let's see. I would like to Toby. For Liquid to have a clear plan here. За юу. Oh my god. Шууч юу лээ. Нэр нь очихгүй. Ямар ч үсэн. Рошоны мэдээлэл авсан. За Мато бэлэгч авч шууд сензий дээр шууд нэг зогчлоо. Хэдэн мембертэй кастер өгсөн бэ? 5700 байгаа шүү. F арвч нийлбэр аль нэг баг нь 10 дахь килл хийсэн авдаг гэж байсан юм зү. Үгүй шүү дээ. F арав гэхээр юу яа? Төрүүл 60 килл хийсэн гэсэн үг. За тэгээд F араас өөрөөр бас юу байгаа? Зөвхөн 10 дахь киллийг аль баг хийх вэ гэдэг бас нэг сонголт бас байгаа. Тэрийг ерөнхийдөө сайн судлаад зэрэг за. Тэрэн дээр бас андуурч тавиад ерөнхийдөө хүмүүс маш их алдаж байгаа харагддаг. Бэтэ. За Liquid-ийн зүгээс 5 яруу. Авлаа. Smoke тараад өргөшөө хөдөлсөн. За Midlane-ээр тойроод. Ямарч Overlord-ыг нь дагаад. За айлын high ground руу өгсөн.
Зевс үлдээд виш авсан. За фишмэнийг шууд унаах боломжтой. Авилж тоос. Матвин критикалны нэг зөвхөлд ороод. За Faces Void-ыг Backup timing дээр нь идсэн ч гэсэн дэмэж нь үрхгүй байж байгаа. Хоёр ч ватрын Trona ороод ирлээ. Chronos Spear орж ирлээ. За тэгснээр бань унсан. Энийг манса хойноос нь банийг унаах боломжтой. Storm Mick-ийг Flaming Glass ойгээд хойш нь чирээ явсан. За ингэсээр Zeus унсан. Tiny buyback хийсэн. За хойноос нь Insania унах боломжтой. За Insania унсан. Mato бэлэгч орж ирээд. За East-Check-ийг бол унагаасан. Хойноос нь Fishman-ийг зөхөд. Пүү ямар амар дэмэж хийгээд байгаа юм бэ. Крипш гэж зөхөд. За OXEY Avalanche тоос игээд. Дээрс нь Mato-гийн дэмэж орж ирээд. За ерөнхийдөө kill амжилттай. Бүр ичэнд чи бүр аймаг гээл шартер эргэж гараал. Нэг чиг далдаг гэдэг шиг юм болох гээд нөгөө. За OXEY өсөж Avalanche хийсэн боловч. За Stormer BKB дараад ерөнхийдөө өөрийгөө сэвсэн. За OXEY dieback болсон. Хойноос нь ban унсан. За наа Veka ганцаарх нь үлдсэн. Дүүрээрогийн дунд ганцаараа Эцсэрээ төрсөн ч гэсэн үхсэн. За Enigma төрсөн. Black Hole байхгүй. За тэгэхээр ерөнхийдөө Entity Gaming Russia авах ойлгож толчих шиг боллоо. За гейм бүтэн иргсэн. Гейм Entity талтай бүтэн иргсэн. За тэгээ ерөнхийдөө угаасаа Entity хожно гэж би угаасаа бодож ирсэн юм дөө. За replay үзцгээе. Цаана шууд Avalanche тоосыг за ихний киллийг Fishman дээр хийсэн амжилттай. Цаана харин Faces Void BKB дарцсан бахны Friend Script хийгээд эцсэнжсэн. Mato-гийн damage нь хүрхгүй алдчихсан. Тэгээ Enigma яг Black Hole хийж яхад дээрээс нь Chrono хийгээд эргээ time wall гээд гарсан. Харин Stormer Blink хийгээд Mick-ийг үстэд Flaming Glass ойгод хойш нь чирээ. Дээрээс нь Fisher энж тутам орж унагасан. За дөрөв шууд Tiny ban хоёр хоёулаа buyback хийсэн. Мэдээж dieback болсон байгаа. I mean, you said yourself with Liquid's lineup and the way they want to kind of play this game, this sort of fight is pretty devastating for the momentum that they require to stay, to have a chance of going for that quick ending with their lineup. Yeah, absolutely. I mean, it was very close. I can respect the play that they were going for, right? The smoke was good. The execution perhaps not perfect. You might be better off just having one guy jump when you pop the Zeus ult instead of, you know, both the Tiny and the Wraith King to jump the first target. I don't even know who it was, but whoever they jumped first, he bought back anyway. We could see like 4 buybacks, I think, came in that fight. It was just so close for them to actually kill the boys. Нүгэн Баатар смоклоод. Өөдгөө тэнцээ Эвикослэм 3 Баатар дээр ороод ирсэн. За энэ дэрс банийг унаах боломжтой. За наа Мика унсан, бань унсан. Боксыг яаж тусах вэ? Энч төтөмийг туссан. Окей, 3 Баатар шууд хассан. За мэдэн дээр Faces Void. Века хөөгээд. За Time Walk хийгээд. За дахиад Time Walk боломжтой. Time Walk гэсэн. Chrono Spear-ийг шууд зохиод ихсэн 18 левелтэй айлална. За ямс Эцэр унсан. Mato Blink-тэй дутуу Blink-тэй Russian бит дотор Blink-тэй. За унах нь ойлгомжтойсэн. За ингээд 19.5 5k-ны турдын зэрэг Entity талдаа илтсэн. Mato-гийн Blink ч гэсэн. Би битгч шиг юм боллоо. Дөрнө шайлалт байхгүй мүү гэж. Дөрнө шайлалт бол байхгүй тэгээд. Ер нь бол дөрнө шайлалт болно гэж бодож байгаа. Тэгээд каст гэдэг энэ миний бараг 3 дахь өдөр байна. Юм л аа. Ерөнхийдөө суралцж байгаа юм болгон дээр ширтэн таш дөржтэй баярлаа. Тэгээд бань бууж ирээд типж бууж ирээд шууд Friend Script гэдэг Void гэсэн чинь Fisher-ийн damage роод. Star. Ерөнхийдөө stop гэсэн. За Мик юу хийж чадахгүй унаад байдаг. За мэдээж нэмээд банийг унгаасан. За энэ геймж бараг GG болох гэдэг нүдад. Тоби Overlord нь маш хүчтэй. За Fisher орж ирсэн. Дээрээс нь Энч төтөм орж ирсэн. За Roard-д банийг шууд унгаахаар шийдсэн. За бан унсан. 49 секунд. Cooldown-тай. Buyback статус Batrider бол энийг мадлаа. Өөр байтон байхгүй. Russia битний дайн дээр болохоор Tiny Bane 2 бай гэдэг dieback болсон шүү дээ. За OXEY Avalanche тоос игээд Mato critical damage игээд ерөнхийдөө шууд унгаасан. Пүри Эцэрээ төрөөд. За эргээд Mato унгаад. Эцэрээ Mato төрнө. За Эцэр төрсөн ч гэсэн Fisher орж ирээд. За унгаах нь ойлгомжтой. Mato унсан.
Маадууд баа явахгүй. За 20-аас заа явах бах. За юусан Black Hole-ыг нэ Fisher багчсан. Every little game building up. За And it's just энийг маа ингэсэ die back болоод the feeding don't stop, Kezu. гейм яах вэ гэдэг шиг. Entity gaming. Okay. Ядтар нэр I think you 7-аас 8 минутын дотор 15 каны турт зөрүүга үүсгэж эхэллээ. I mean, Zai also bought back, so it's I think And he, there's and like he used a black hole and he died. yeah, there's a It's fine rough. line between them coming back. Пүүри time walk time delay шиг за буцаа time walk гарсан. Still have a chance. Дээрс Obviously, унах боломж байна уу? Байхгүй мэн. Тэр хэд entity үд хойшилсан. Миллераксыг нунгаад хойшилсан. За 15 каны туртын зөрүү үүсчихэд байна. Get the map back in control and try to get Zai towards his BKB. It will not be an easy game, but they can definitely still play because they need to get out of this chain feeding or wanting to grip some hero as Roar mid on Mickey. Well, we'll see Yeah, if they he's can. dead. Yeah. I don't know what happened here, Kezu. Maybe the comms stopped working. It's just, as I said, I've never seen something fall apart this rapidly. As entity, Yeah. they're just crushing them. Top 3 net worth on the 3 of them. Look at them. They're steps ahead of their core on the other side. A massive difference in the farm now. I mean, off the back of those last few minutes of play, as entity non-stop action that they are bringing to Liquid, and Liquid cannot deal with it at all. No, they really can't. I mean, the last couple fights, Entity, of course, can't only discredit Liquid. Entity are playing very well, and all these fights, when the early initiations from Liquid don't really work out, you don't get to run away from the Entity's lineup, right? It's something we mentioned in the early game. They want to fight in these open spaces that are very open, so they get to chase you. The zombies are on you, the sticky napalms, and they stack up. Now Void has the shard, he can jump in, he can jump out. It's one of the reasons why this hero is quite stupid, you know, just there's no За talking about it. 17 каны туртын зөрүү Entity Isolate талтай. everyone, jump out and just choose his За fight very Liquid-д quickly. And I mean, we just saw маш them хүндэд play хэлсэн дээ. the Roche fight, and I think we've seen it ever since for like the last 8 minutes. За нэг илүү явсан цаг 7 минутын өмнө байсан те. Into the Өндөө shard, мэдж faces байгаа. Void, goes in. None of them need to commit to get these kills. Ганц Рошо бидний ганцхан дайнаас л өдөрсөн. Илүү байдлаа алдаад одоо ерөөсөө огтонч илүү юм шиг харагдахгүй байна. 16 каны турт болж холдсон. Хилээр за 26.17. За яг F харуудад дээрс хүмүүс үл F харуу. Liquid талаа шийдэгдсэн шүү гэж хэлэх байна. But that is your only condition to win the game. Absolutely, yeah. The pressure is on for Zai. And many difficulties, many abilities he has to bear in mind when he tries to look for that insane black hole that they need right now. Let's have a look. You need so many items. So if you're Zeus, you need. I mean, one of the reasons why heroes like Bat and Void are very good against Zeus is because I mean, Zeus is the type of hero you need to catch him, right? You need to stun За him. Entity талаас 4 мод smoke орчихсон. The engage on him, then Энэ smoke хүн орох нь юу л бол доо. damage. So in this game, Liquid-ийн бүгд гэртээ байгаа. and Lincoln's, yeah, he probably needs both. He needs Энэ бол гарсан юм бол байхгүй. Тэнд л нэг л тэр явж байгаа. За тэр бол тайны. За боксыг бараг л унаах та. Боксыг блинк ашиглчихсан. За Stormer. Чарт тос юм байна. Тослоо зохиод. Тэрээс нь Firefly хийгээд easy kill орж ирсэн. Топигийн Overlord. За өөр BKB-тэй, Dramтай. They need this BKB on Zai. I cannot stress it enough. Like you need to hope that entity either A jump too deep on you or B you take a fight around Roshan with. За Vega шууд Flaming Glass өгөөд хойш нь чирээд. За Эцэр унсан. Эцэр төрнө. За төрсөн ч гэсэн эргээд унах боломжтой. За BKB дарсан. Өөдөөс нь Festival BKB дараа зохиод үзсэн. Наанаас Beastmaster бэлэг чирээр ордод шууд гүцээсэн. За Fisher орж ирээд Mick-ийг зогсоосон. Mick jump хэрэгэлсэн юм байна. За өгөх нь бол ойлгомжтой. За Agniма тавьсан ч гэсэн үхчихлээ. За Buyback статус за Zeus бол байгаа юм байна Mick-д. Тэр Vega-д байхгүй. 800 боддоо. За ингэснээр Midlane Tower-ыг зөхөд. Таашаад бүр Axe зөх боломж байгаа. Төрдөө Sleepy-гээд байна. Инсаны цаг хожих гэж оролцсон. За Face Void өөрдөр Mind Breaker гэсэн баялаг айтем тавьшгүй зөхөөрөө сайлцлаад байна. За дээшээ Midlane нэг clear дээ. За дээдлийнхаа Axe-ийг дахиад clear-х боломжтой. За
Мега хийх бол боломжгүй. За доор level 1 бол 2-5 байгаа. Доошо бүр Stormор They're just playing it TP дэж буугаад за лэнийг хэлээсдэх орлого гэсэн. За доор ч бүр Enigma-гийн against Gem, Hawk Vision. Медланууд ч юм уу. Running around and you Range Axe-ийг гарчиж байгаа юм байна. die to like any catch. It's hard. I think the only comeback is, as we stated, entity dive you. Батай дээр өөр дөр GM-тэй байгалийн айтмнаас In my opinion, you need to take this fight on range-ийг скилний range-ийг 100-аар нэмдэг. to win this game. I think if you give this next Байгалийн айтм болж авсан байна. will not win in any За билийн когторонгоор бич плейд. Гэвэл playing from this position. BKB GM гэсэн Talk about the next fight. айтмнуудыг айтм бил хийсэн байна. You need what items 25 levelтэй. and then За андагийн 2-7-21 гэсэн статус үзүүлсэн. 2 киллтэй 7 үхэлтэй 21 ассисттэй. За Тоби 6-1-17. Фишми 2-7-21. За механизмтэй за ерөөдөө guarding руу авах юм бол Arcane Boots бас давхар байгаа. Боксийн ч Liquid-с Top Matrix Smoke орсон ч гэсэн. Матугийн Smoke-ын задарч глаа. Заային Black Hole яах вүлээ? Beast Master-ыг Black Hole гэх юм бол ерөнхийдөө BKB-тэй байсан ч гэсэн дээр Roar дах боломжтой. Liquid are waiting on the Tiger ward. За билигт ч Мату өсөрч орж ирээ. За андагийн хас хорлох за амжилттай. Өөрөө зүрх эйцэр унсан. За цаашаа Батайдэр билигчрээд за Микийг Ламиг ласаа юусэн боловч за байна. Френскрипер идэ зогсчихлоо. Наа фэйслэт байд. Кронос спир хийсэн боловч. Века галж чадсангүй зөрүүд. Өөрөө жоохон хүнд хөдөлт орсон занааша. Ингээд Liquid бүр ингээд Enigma болон Veka, Tide бишээ Zeus энийг гэсэн бадрууд нөө Zeus Big юу buyback хийж ирээд dieback болчихлоо. За одоо box-д dieback болох юм. За бүр ингээд GG-гээ зарлаа. За эхний геймиг entity геймиг өөрсдөө талд шийдэж байгаа маа. I mean, it really was after that one fight around the Roshan pit. This game just it sped up quite some speed, and not in the direction that Liquid were trying to prepare for, with that sort of slow build up, that slow sort of takeover of the map in the early game. Entity just broke them in that second half, Kezu. Yeah, I mean entity. За хоёр дахь камераар эргээд уулзцгаая. Эргээд уулзцгаая ч гэжтэй. Бид рүү энд юу байсан? YouTube-ийн комментэн дээр. Копи. Урдаа скил нэгээ хийхээр яаж ороод байгаа юм бэ? Туусан. Бид тэрийг демо хоёр хийж оруулъя. And then really it's just this one fight that broke open the game. It was around the time where Entity did hit their timings and the second Roche, and when you screw up a fight around this timing, it's just really hard to come back. Very, very scary stuff from Entity as Liquid. Prepare They're really going to have to sort of reset after that. And look at how they'll approach the second one. За одоо бол ингээд нэгдүгээр агним авах нэгдүгээр скил хийхээр. Шэдүү страйк бол зүгээр ордоор орж байгаа те. Эвд макс болгоч. За үрдэр агним авчаар яах нь. Шаард авахар билег тэр мэтэ сайлсан. За агним авах шэдүү страйк яах вэ? Одоо 36-90, 25k. Нэг аав итаага. Don't go anywhere, ladies and gentlemen. Can't wait to see what За happens in the second game. энтэлтэй хийгээд үзье. За ингээд Currently up 1-0 against Team Liquid. юу байгаа бол ширтнэ. Юу байгаа бол ингэж одоо харагдана. За энэ копод яагаа нэгдүгээр скил нөрөхгүй нөхөр аав ид нөө өртөхгүй. За ингээд гуруулаа орж яваас. За ингээд гуруулсан л Shadow Strike ороод мөн Scream of Pain гэсэн скил нь ороод ингээд гуруулын дэмэжлж байгаа. Клип дээр харуулъя л да. За хоёулын зэрэг оронгууд Scream of Pain орж байна. За криптер бол орохгүй юм байна. За тайлбар нь Shadow Strike-аас тэнгэрээс энэ юм gameplay enemies. 170 Shadow Strike.
Open, I think. Энэ нэр би юм байна. Тийм байна. Ганцхан баатар дээр орох юм байна. Криптер бол орохгүй гэсэн үг юм байна. За Intel damage 200 гэдэг. Oh my god. Эцтэй юу болоод байна? За юу юм бэ шүү заяа. Эхний удаа хийхэд орохгүй байна. Scream of Pain. Тэгээд дуусах үед нь орж байгаа юм байна. Одоо ингээ cooldown одоо энэ дуусч байгаа өстой тий. Одоо дуусахаар нь хараарай. За дуусан удаа Scream of Pain орж байгаа. За шууд оруулъя гэж бодож байл. За эхлээд нэг удаа ингээ хийж чинь заяа. Тэгээд cooldown 4 секунд тий. Уншаад дуусаад хоёр дахь ингүүл хоёр дахь нь шууд орох юм байна. За тэгээ мэдээж энэ дуусах үед дахиад дэмжлээс үг. Хамгийн өмнө стаклаад байна. Бүр энэ Shadow Strike. Чөөр авны тав slow гэнэ. Наа 53 гэж байна. Энд чи 53. Ерөнхийдөө энэ ч нөр дуусах үедээ юу байна шүү дээ. Окей. Тэгээ яа криптер авахгүй юм гэсэн чинь. юм шүү дээ. Баярт шүү. Би копар ер нь тоглолтгүй л дээ. Ширт нь үдчихсэн юм байна. За окей. За ямарчсан. Нэг үндчихсэн. Нэг скич болох ойлгуулч та. Зүгээр. Оо. Үлэн дээр. Яг алдчих юм. Яа, гайгүй. Камера тань. За хоёр дахь харах эхлэх байгаа. За маргааш нүдээс би дахиад би үзэгчтэйгээ юу яа шүү. Дахиад тоглоно. Парти дээр хийн. Тэрэн дээр бас админ орж ирээд хамт тоглож болно шүү. За түрүүн нэг матч таарсан. Мэдээж хоцсон. Мэдээж юу. I felt that. Тэс нэг бат байгаад идэв юм да тэр чи юу л гэсэн биш. Таа.
Гүн юу плил мэлээ дарж болоод үстэй. Болцсон юм уу? Плил дарж болдгүй байлаа угаасаа. Зөө шүү дээ. За хоёр дахь гейм. Юу болж байна? Нэг гейм энтиг гейм бодсон. Тэснэ нэг тэгээ тэргүүлээд гисэн. Би та юу яах вэ? Өстэй таруулах уу? Нэг яас яа. Үйтик дуунарч. Хэдүүлэг хүснэг тарай заяа. Тэр нэг хийх юмгүй юм шиг л шүү дээ. Жити. Үтикгүй л урээл хандрал яг гэж. Ивэн. За ийм байгаа шүү. За одоо энэ liquid бол entity гэсэн гейм хоёрын тоглолт. Одоо яг явагдаж байгаа. За энийг яг одоо кастер хийж байгаа. За эхний геймийг entity hodсон. За энэ бол upper bracket final. За эндээс hodсон баг нь мэдээж final шалгарх бол хожигдсан баг доошо lower луунаад secret into the breach багуудын hodсон багт нь lower final дээр тоглоно. Энэний араас Team Secret бол Into the Breach гэсэн тоглолтыг тайлбарлах уу яах вэ guys? Та сэтгэлээ бичээрэй. Хэрвээ үзнэ гэвэл би яг тайлбар хийж болж байна. Зүггүй шаардлагагүй гэх юм бол би бол тайлбар хийхгүй. Та Маргааш 12 цагаас байлуу да. 11 цагаас T1 болон Polar байсан. Багууд lower bracket final-тэй. За Sia бүс. За тэгээд хойноос нь талан спортс энэ хоёрыг хоцсонтой тоглоно. Тэрийг бол би тайлбарна. Энэ T1 Polaris-ыг болохоор манай нөгөө кастер тайлбарыг. За. Та хэд мань Facebook болоо YouTube дээр комент хийгээд Team Secret Into the Breach-ийг үзэх үү яах вэ гэдгээ хариугаа хэлээрэй. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Western Europe qualifiers here for the International 2022. I'm OXEY, joined by Kezu, and we're, of course, going through the series of Team Liquid versus Entity here in the upper bracket. Kezu, we just had a game one that I can only imagine must feel pretty rough for Liquid, you know, trying to pick yourselves up after that sort of a turnaround and just beat down that Entity gave you in that second half. I mean, coming into this game too,
how easy is it going to be for Liquid to shake off that sort of game one performance? All they need to say is that both these teams have won every game with first pick Copium, and that's why you lost the last game, and that's why that's why you're gonna win this game because you're DP. I think this first phase so far, so both teams only have like 3 to 4 first picks. I would say that Liquid were kind of prepping or hoping that they would get a first pick Undying with the Chen Enigma bans. Entity is not gonna give them that, so they go for their classic first pick Death Prophet. Usually when they pick DP here, they follow it up with some team fight or save later on this pick now that Liquid are at. But I must say that Entity should be pretty happy with what they've got. They've played the Visage very often against Death Prophet. I've seen it even in Facebook дээр a mid үзэл matchup. I've seen it. They also play хөрлөе. offlane. So I think both teams Шүнэл юм да тий. just kind of getting the opening. Гэтэ уг нь Европын qualifier мөн сонирхолтой болж та хэд мөн яг үзэхгүй юм л да. Үзэлт нэлээд бага байна. YouTube дээр баг YouTube үзэлт мөр фэс илүү болсон юм. Өөрийнхөө талаар жоохон багасаа танил. Окей. OXEY гэж юм их нэм өгсөн байгаа. За энэ бүтсэн өдөр тэмцээн болно. Тэрний талаар бас мэдээлэл өгье за. It definitely has to do with that a little bit, but I would say mainly for Entity, Toby plays either Summon or it works really well with like in the last patch he played some Winter Wyvern, right? And then they want to open Visage. He's generally a good hero against DP. You want like either someone that stuns for you or goes in for you, so these picks just make a lot of sense. And now for Liquid, I think that they need to take Bad Rider out with their last ban. It's a super good hero against DP. It's currently very good against multi-hero. It's also very good. Сая богино хэмжээний бичлэг нөгөө явуулаа. За энэ яах бичлэг вэ гэхээр энэ бүтсэн өдөр 16 багийн дууд. D-Games-ийн зүгээс DWDL гэдэг лиг зохионо. За энэ 7 хоног болгоё гэдэг явагдах баг. Шагналын цаанд 500 мянга, бүртгэлийн оромж бол байхгүй. Хүн болгох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр та хэд баг бүртгэлээ хэлгээд энэхүү тэмцээнд оролцоорой. See if they leave that in because as you say, we've definitely seen how much damage Entity can do with this hero when it's in their hands. You've only got to imagine it's got to be pretty high up. All bets on sports. What is fair? Huge winnings. What is fair? High odds. What is fair? Fast pay. What is fair? За тэгээд хамтаа ажиллаж One Expert Fishman, of course, he's not going to get his hands on Chen or Undying, which is kind of like the most picked heroes for him, really. But of course, most of them are going to be banned. So, new pick from him. I think some follow-up damage into the next could be pretty nice. Maybe just a good laner. You see that it's a Oscar 4. Something specific, but maybe some Pistol Maiden, some Jakiro type. And you lane well into Oscar. You get some follow-up damage later into your team. I'm going to go for the Invoker ban. So Bat Rider still left in the pool. I mean, what reasons could you see them being more fearful of the Invoker? You know, does that sort of say for something for what they want to be playing themselves? It could just be that their next 2 picks are going to be very good against Bad Rider no matter what, so that they know that they don't need to cover themselves from this. Could be because I assume that the DP isn't really going to be mid now if you don't ban Bad or Lina. Neither of those heroes were banned. I think so, right? Yeah, it's going to be Zara. Yeah, I just really feel like that your next 2 picks are going to be good at that, or it's going to protect the DP with like some Omni Knight Venge type hero that will dissuade Bad Rider from being picked. But we'll have to see. I mean, even last game, right? It was somewhat I would say obvious that they were going to go for a Beastmaster or Lycan type hero, and they did get their hands on that. So I'm sure Liquid have a plan, and we'll just have to see how it works out. We'll see which part of that plan Entity want to take away from them. This next ban coming in, and themselves also biting into the reserve time quite a bit.
when it comes to Entity as well, I mean, we know that they've got quite a few players who do really enjoy playing the Visage. Which sort of position do you feel that it is kind of the most comfortable for them to have it in when you consider the style they like to play? I would say most likely just wherever it. If it's a counter pick, I believe that they're very happy to put it mid. If it's not a counter pick, I believe that you just put it offlane. The reason that I like it quite a lot in the offlane is I feel like this. So they do even ban Omni. I feel like there's a very high chance AA is spicy. They played this on post 4 from they played on 4 and 5. So this is actually a very good pick for Fishman, I think. There's a very high chance now that you don't play this DP on mid. I think you just straight up don't. Unless you have, and then are you picking back yourself? But then you, no, I think at this point you just stick to whatever plan you had with your 16, 17. But I think this pick is very good simply because it dissuades DP from being a core, but DP5 laning into Visage is also pretty trash and doesn't feel good. So I think this pick puts quite a bit of pressure here on Liquid. I'm actually very interested to see how they respond to this. Absolutely, yeah. And having sort of that global setup potential as well. Nyx AA, one of the old school duos for it's really creating havoc around the map. Usually when you play when you see these two supports like Nyx AA, there's two types of lineups that you like to go for. You either you go for a lineup with like a lot of summons to kind of overrun them, because none of these heroes deal with like Lycan, Beastmaster, stuff like this, or you take heroes that have overwhelming jump, like a Night Stalker draft, a Bad Rider, but I think these heroes are maybe not too easy to fit into it. So they're going to go for like a heavy team fight with multiple sources of jumps. Sure, but at least from the looks of it. Does this sort of concern you that this may be leaning the way that the DP is actually going to be pretty high in priority and may still be the mid? This next pick will be very telling. Yeah. I think putting your DP mid is suicide. Sure, you do not want to see. You want to see this DP then in this situation as well. I mean, we in the past, right? Mickey he's played mid Mars in the past. I don't think recently though. I mean, could you see that being a thing, or do you think the likelihood is that this? I think this Mars is just offlane. Yeah, I think this is just offlane Mars. So it looks like they're gonna keep the DP in that mid position. You're not a fan of that. No, at least not for now. I mean, there's a chance that I've seen Eng in different roles, but again, Eng core is also very bad against AA. But yeah, I mean, that's the thing. I think we'll have to wait until the very last pick to see what Liquid are going for here. They must have a plan. I know that AA is very good against a lot of the heroes that Liquid do play, even from Ma to Zero Pool, like Bristles and Alchemist, stuff like this. Yeah. And Entity. I mean, they get their bat. I mean, that you saw that coming from a mile off. And I can only imagine Entity's kind of over the moon with what they've been able to get their hands on so far. I mean, I'm very concerned right now. Yeah. I am really concerned. They need some, someone better be a magician on Team Liquid and do some magic trick on this draft, Maybe do some Uno reverse card on a pick or something. I mean, I think right now, yeah. I would at least for now definitely prefer to be Entity. I think a lot of people would. This is a very scary Entity draft. And as you say, if Liquid's going to be able to pull this off, they're going to be having to do it in a fashion that we just haven't seen them done so before with this sort of lineup. I mean, is there I'm trying to think, Mickey, does he play mid-Earth Spirit? Could that be a thing? Because that, you know what I mean? Because that would kind of work quite nicely, right? Because that is one of those heroes that can sort of just get in on the faces of like an AA and a Nyx assassin. You have a good start, you have levels, you're going to be annoying for the supports. I'm trying to think right now how they want to sway around their draft. I think because Bad Rider is just one of those heroes where if your draft does not address it in any form and you're just trying to like make the best of it, that usually doesn't work. You need you want to either have conditions where you can start the fight on the Bad Rider's team, or where you just have heroes that are very hard to lasso, or lastly, where you can break the Bad Rider's team fight, which comes from, Dispelling or whatever, Omni, Legion, Venge. I think at this point, with what Liquid have, they need to double down. They picked Eng to, in my opinion, just dissuade the laning stage. It's really good against these heroes in the lane. I think they need to double down on their lanes right now, crush them, pick another hero now that is going to enable them to do this, like a
a fast-paced carry from the safe lane. I have not thought about that pick yet. I will try to do that in a moment. But I believe that they have to really commit to their draft at this point. I don't think now is where you know, try to flip a switch and go somewhere else. You need to all in on this one. Certainly looking pretty wild here from Liquid, but that's what we want to see. We like to see innovation and different approaches. And different approaches definitely needing to be used against Entity. Of course, with that win continuing their just complete streak of wins here in the qualifiers. You've got to look for something smart if you want to try and trip this team up, because they seem pretty unstoppable right now. Final ban will be the sniper. Let's have a look. Let's see what rounds this all up for Liquid. It's very hard to pick a lot of heroes into AA bat. And we'll get the Slark. I mean, obviously, this is something that we've been seeing picked against the bat. May even be put in that mid matchup against him. But it does kind of feel that Entity are not surprised by this. They did sort of cover this right by having the AA before the bat. I mean, do you think Entity cares too much about this Slark, or you think they didn't? I think not too much. I think it was already really hard for Liquid to pick a hero that is happy to play against all this garbage that Entity have. You know, like Ice Blast, counters a lot. They're low on reserve. Pudge is a very good pick. Yeah. I think having another go, just another hero who can potentially go in for you, always makes it a lot easier to play your AA, makes it easier to play your Visage, to just like chill. It makes it easier for Bat and Nyx. You're very tanky in this game. The Slark Pudge matchup is quite strange, and I haven't seen it very often. Traditionally, Slark is very good against heroes where he just gets to clap at you, right? And he just keeps hitting you, stealing your stacks. But I've got a feeling that Pudge, if he has a good game, he deals too much AoE damage. He doesn't care about your ult. And we need to also think about the fact that there's a AA blast in this game. I mean, absolutely. That's the thing, isn't it? You get blasted and the Pudge has Ags on top of you. Goodbye to all of your region. Yeah. You know, standing ground against these two, against the Pudge, trying to build those stacks up can be kind of difficult. I think this early game is going to be very heavily on the support. So they're going to put the Mars mid, which I think is... Well, at least Mickey is playing Mars. We'll see if it's Mars or Slark mid. But I do think number one priority for Liquid is to either shut down the bat completely, or at least make sure that he doesn't have like a very good game. So have an Ench rotate there, have an Earth Spirit rotate there, whether your Mars or Slark is mid, because this guy will set all the tempo in this game. You need to shut that down if you want to have a good chance in this game. I mean, yeah, that because, you know, you're absolutely bang on there. Would you not be a little surprised if indeed, you know, even though it is obviously Matu playing the Slark and Mickey playing the Mars, that the Slark doesn't go there? Because that is a matchup that Slark's super happy to play, right? And Mars, as a melee hero, can you play that lane that safely against a bat? You know, is it enough to rely on the spear to push him back, or you just... You have some spells to push him back, but it's hard. You hate being turn rate slowed, but let's see what they do. I think it's better for them if the Slark does go mid. It would also make more sense as to why they did pick that hero. They're doing that. They're doing that. I think 4 stabs might have to be very important in this game, because if any of your allied heroes get ice blasted, well, it's a hard counter to Slark and DP, right? I don't need to explain why. I'm sure everyone knows this. The problem is if you're lassoed, you can't get forced out, but you still need to try to create conditions where you need to disrupt this combo of bad AA. Like, if this clips your Slark, he can't fight. If it clips your DP, he can't fight either. But at least for now, you know, Liquid, they have maybe a draft that doesn't look incredible on paper against what Entity have. That at least that's something I would say. But they have a lot of tempo in the early games. They have some potential lanes that can go very well for them. But that is absolutely their condition to take this game into their favor. They need to lane well, play fast, and then try to collapse and slow down this Bad Rider in this early game. Let's have a look. This is going to be very, very exciting to see. You know, Entity without a doubt, you know, getting their hands on this lineup of heroes that it feels like we're seeing them play time and time again. And Liquid, very different approach, different style here to what they tried in game 1, and also different positions. Having Matu take the Slark mid, Mickey taking the Mars to the safe lane. Bit of early action here. Attempt to go for Storm's life. Yes, the Fairy Fire. See if they can stay on top of him. They can't. Stormer's going to be fine. Gets up to the high ground, gets away, hooks there onto Matuma Man. Pure, he's only just gone and got himself first blood Fishman. He's looking for the deny to Rose, and he's able to get it. Well,
certainly not the start that Liquid would have hoped for coming into this game too, as they'll get nothing, and Entity, they get first blood for Pure. Remember, guys, first pick won every game. Just keep saying it. Just keep saying it. Don't worry. Liquid will win this game. First pick has not lost between these two teams. That's true, yeah. Because right now you need to pump in the copium, especially after what just happened with the hook and the roach. That is quite an emotional start there. If you're Liquid, you definitely didn't need after what happened at the end of game 1. Well, let's see how these lanes go down. I mean, so mid lane, Matu, Slark against the bat should be totally fine, right? Should get easy farm. It's just a very farm-heavy lane, I think, between both players. It's also one of those matchups where, as bad, you shouldn't even skill flame break, just go levels in Sticky, Firefly. You get your own game going, because you shouldn't bank on like some strange kill. You just get really fat, and then eventually in the game, you're still quite annoying for the Slark. There's a lot of like random damage flying around the Patch Rod, Firefly, stuff like this, and there's always chances where you can also catch the Slark off guard with Lasso later on. So mid lane, just very farm-fed. Liquid gaming. Down bottom, and obviously having the Matu taking it to the safe lane position. How is it going to be? Is this a simple lane for the So I would definitely expect Liquid to win this matchup because you have Eng. If you so they picked Eng in this draft over a lot of other supports, and the main reason for what we could see at least at that point is because it counters a lot of these heroes in the game with the wave shove, but also with the laning stage. So I think Insania, he's going to be the difference maker bottom. Also, Eng loves to play with heroes as mid. We have a little pounce on Stormstormer, dropping very low, but barely makes it out with his 18 HP. But back to the Eng. Eng loves to play with heroes that can actually help you with, all this pressure you deal on the enemy heroes, right? You keep clicking them, you have a creep, then you have a slow. So all these like PAs, and in this case Mars, they lane very well with Eng, so I would expect Liquid to definitely win this tournament. Looks like so far so good here for Mickey on the CS. Top of the board right Ийлгийг авчих юм бол Liquid хожих боломжтой. Лед гарах юм бол ерөнхийдөө Liquid хожих боломж бол илүү өндөр байгаа юм. And then top, I guess, if Entity had a more killing support instead of AA, I would favor their lane. But I think in this lane, if Entity go even, they should be quite happy because this AA is going to have an insane impact in the game. Like, you don't pick this hero to necessarily win the lane. But like if you go even with this hero, that's already considered a win. Taking quite a bit of beating from OXEY, but it shouldn't matter too much because you just kind of want solo XP in the lane. As we said, they can't really combine the heroes all that well unless they hit an insane hook into the cold feet to score. If they just get to farm, then they're pretty happy. Баатрууд харагдаад байна. За даа ялангуяа. Slack DP гэсэн баатрууд 2 корн. Lovely spell, by the way. Everything's fine. Марсын үед бол гайгүй. BKB Blink аваад онлайн болчих. It's fine. Fine up here. I mean, 15 for 6 against the 13 for 4. Trading farm up there. Biggest difference at the moment being the other two lanes. Mickey 20 for 4 against Toby's 11 and 3. Sorry, bottom lane. And Mickey thinking mid. But obviously on the mid this time. The last team battler. 18 for 9 against the 11 for 5. Last so very much feeling that strength that the Slark has against the bat in the sense that he really doesn't care about the sticky stacks. Also, nice job by them. There's not going to be any water rune for Stormstormer. And I do think, especially with the start that Matu is having. За тэгээд patch DP гэсэн дараалалтай. За TP-г зогсох боломж байна уу? За байхгүй TP out is оролцоо амжилттай. I definitely want the supports to play Facebook live in the early game. As I touched on before, this bad rider is just key to the entity's draft. Like you can let the HUD have a good game. It's gonna be okay, but it's more important that you speed up your start and you screw the bat as top lane side. Гэлүүгээ TP-г level 1 дээр TP хийсэн юм. За Пүригийн хүүг амжилттай. Хонос ротлоод дагаад хөөсөн. За танаас OXEY. Rolling model биш ээ. Rolling model шүү дээ. Тэгээд өнгөж орж ирээд. Стандарт. За хүндээ space гаргаад ерөнхийдөө good bailout by OXEY. Yeah, if Zai dies there, that is just devastating, right? He has no TP. ерөнхийдөө Dennis Sophie гэдэг Dark Pact-ын слуштай. Амжилт гэсэн юм шиг. Тэр хүүг амжилттай дээрээс нь Fishman-ы damage орж ирээд. Ямар ч үсэг DP-г унгаачлаа. Доор Visage-г унгаах боломж байна уу? Mickey.
Insania will be able to Дөрөвдүгээр find скил him. алдаа. За The bottom Insane lane киллийг нь өөр юм and the болгоод mid lane авсан. continuing to go very, За very үргэлжлүүлээд well here Nix-ийг for Liquid. Spirit Centaur-ын дэмж юу дэвсэлт амжилттай. Situation and indeed Insania За ингэснээр 2-2 ярьцаатай to килл take the last ярьцаа. hits on these. Double kill for him down bottom. Right, very nicely done by Liquid, of course. Zai, Matu maybe, you know, яга not having the мэдлийн best one, дэвсэлсэн but, нэр you know, Batride luckily Reese for Dark him, his Pact other дараа lanes are нэг. doing very well. Matu hit 6. Dispel Power хийгээд is up soon. And тэнд Liquid, especially яваад with боломжтой Enchi, you know, учраас doing so well in the bottom lane, it's gonna Микэт free him up to soft go lane-ийг mid, явсан юм. and Тэгвэл Mars ч it's good for them to move both the supports Жоох here as they хэцүү are. юм I биш mean, үү? both teams doing the same thing, but Liquid should definitely За, be stronger цаана. in this fight if they put the heroes together. which Bones they хийж are. барьж аваа. За дээрээс нь Dark Pact-ын дэмэж орж ирээ. За Ancient-ийг унгасан. At the same time, Storm Insane энэ дээр унах боломж байна уу? Batride-ийн дэмэж хүрэх үү? Atomic X-ийг зохиод хөөсөн Matu. Box Insane гурав. Verify хийгээ. Жохон амьдрах амин зогох боломж байсан ч. Та хоол зугатаж чадсангүй. Ancient mid-laner буугаа. За bot-лane refill хийгээд Batride. They're doing great, and they should keep doing this. Like, bang on the Slark right now. He's owning. If another enchant on Stormstorm, it should be fine. Though. Insane. Wild Wing has no Impetus spell. авсан болов. But I would love to just see Damage Enchi and байсан. Boxy, Уруулсан Insane and энднийг Boxy just play together. I Batride believe унгаачлаа. top, they don't have too many kill conditions up there. They can keep playing with their Slark, maybe eventually rotate down Вишний to дунд Mickey чанга when he has this уу? arena. I mean, I was going Би to say нэг that they don't тийг have too чанга many ярихгүй болохоор too much шүүх. kill potential on pod. Чанга But if байгаа Heroes шүү. half HP, then maybe there will be Жохон something. зөвлөж. Gonna see if they get the chance to get in under the tower for him. За 4-2 гэсэн килл ярьцаатай Liquid тэргүүлж байгаа бол. Insania with the pressure of the creeps. За өмнөх геймн дээр Storm-ын Batride ямар амар хүчтэй дэмэж үзүүлсэн. За Dark Pact- нь дууссан. За хойноос нь Move here has the Shadowdance дарахгүй бол making за sure that Storm's Flaming Glass-аа их аюултай байсан учраас nice opportunity. юм Matu Shadowdance-аа дараад хойшлоо. See Storm's Үгүй бол Last-аад ерөнхийдөө Slark-ыг шууд алах боломж байсан сая. brought down very low by Дээрээс нь Impel орж ирэл. Дор нь унгаачихна. continue pressure from Liquid around this mid lane. Start to build a bit of a lead now. За Impel амжилттай. За хойноос нь ямар нэгэн дэмэж орж ирээгүй. Matu аюулгүй. Liquid За Mickey from lane. 6 левелтэй. And Mickey, they've got to be careful. I mean, Mickey does have За ерөнхийдөө Arena Building гэсэн үг. Топыг унгаах боломж for kill opportunity. байгаа юу байхгүй ямар ч They're doing a арцгай. good job right now, Liquid. They The understand box that they need their side lanes to be Уур safe нь to then make plays there, also make Арчсан. some harass off. And Одоогор they charge can't бол get the байхгүй. rune, so both teams gonna look to rotate the heroes there, try to make sure Bad doesn't get the rune. Let's see, 50-50. So Stormstormer will get himself a DD rune, but even so, like if we look at the network right now, Matu is having a very sick game. He's leading the network chart. He also got himself a sentry mid. They will keep making sure that Entity don't have vision on the mid lane. За аль аль талдаа ерөнхийдөө жоохон Looks like a nice чийлэрсэн abuse of the байдалтай. Entity support duo. AA За нэг hits нэг both хөл the хөл heroes and gives a lot алдчихгүй of бол game ерөнхийдөө impact, but килийн оролдлого бол орж ирээд байхаар барагдаж байна. За They played around in the early Pudge, game, as we can see here. They're Pace not very good boostтэй. at rotating, they don't protect you За all хойноос that нь well, and they need юу levels. авч байгаа юм л доо. So I think Үүд авч right байгаа юм now, лөө. Entity, they need to kind of, you know, they're playing damage control until like The minute Soul 10, Ring and once they болсон. get this ice blast Vanguard up and ерөөсөө running аваагүй and байна. Vendetta, За they're gonna start to Rolling kind болт of regain Rolling Thunder гээд as top. бокс орж ирээд Пүрийг үсгэлсэн боловч за өөрөө энэ дээр dismember бүтүүлээд унчглаад за DP үлтэй хийсэн ч гэсэн за хангалттай дэмэж үзүүлж чадахгүй байна. За Battender бууж ирээ Flaming Glass-аа гэж заяг хойш нь чирсэн. За 3 чудаа тасалсан байсан учраас дэмэж маш өндөр. За доор Arena босгоод Spear амжилттай. За Matu доошо ирээд за Pons-ыг Dark Pact-ны дэмэж нь ороод. Мөнхийн аглитэй 3 болчихлоо. Nice turn play by Liquid on bottom. Also nice return from Entity up top with their TPs. I would say Liquid slightly overplaying their hand up top, but I think Pudge is just this type of hero who's deceptively tanky. Like you're playing this DP with Siphon and Exo, you think you're just gonna, yeah, we're gonna easily kill this guy, but then he pops Flesh Heap. You don't end up killing him. They TP with the Dismember and turn the game around. I would still like for Slark. Liquid to mainly Power have twist their magic eyes нь on 20 chargeтай. around the Slark. За эхний Connect айтмаар to the Mars when he has arena, but Diffuse other than plate that, авах гэж use the байна. Slark. Like when Matu runs in this deep, help him out, pop him some sentries, try 8 to slowly levelтэй. get some towers down. You know, keep up the tempo as they did last game, and just speed up this Matamba. За mix, Pons-ыг Nix-ийг бариад авсан. Dark Pact-д дараа дэмэжсэн. За Impel-д Nix өөртөө space гаргаад. За ерөнхийдөө аюулгүй. Хилийн оролдлого зогссон. Radiant's middle tower is under attack. За Pudge 8 левелтэй Soul Ring-тэй, Pace Boots-тэй хойноос Anima farmлж байна. The AA, I assume. Yeah, he's getting it. It's coming right now. So Katomi, he's not gonna be
having his vendetta for a little bit, which I believe is okay. The Ice Blast is just going to have more impact in this type of game to potentially score a kill on the Slark, keep their DP away from pushing your towers all too much. And I believe soon Entity would like to play a little bit through their Visage. I think they very often have these type of lineups where they can't do too much. Мато ямар ч байсан 3 kill connecting хийчихсэн. with their cores. За Like нэг when this унсан, Beastmaster нэг last удаа game, унсан. За when he had a боксыг Whip, үед he'll take the tower нэг alone. үхэл 2 It's similar assistтэй. to the Visage here. When he loses its lane, you can't really rotate here За all too well, Катоми especially 2 because your унд Bad Rider 3 wants to farm his assistтэй. travels, your Pudge wants to farm creeps, and you have two Дээдлийн very таврыг strong дэмжлээд. supports. So again, it's gonna Ерөнхийдөө be хүчээр авахар Liquid шийдсэн 10-ны in the онд driver's болчихсон. seat. They're gonna tempo up the game. За Ancient үлтээ орж ирээд. За ямар ч байсан. They need to get more Орлын хувьд done бол than they онсон. did last За game. дээрээс нь нэмээ дэмэж Because авахгүй ч these гэсэн унаах Entity боломж heroes, бол they байхгүй. scale in an insane manner. I cannot stress it enough. Тэгээд But устыг for now, Slark they're doing just that. And хач the гисэн diffuser баатрууд is coming тэргүүлж out байгаа. Тойроос from нь Mato, Mars, and Batrider Slark гэсэн is not баатрууд an easy hero to play into удаалж байна. from behind, because similar to what Entity Batrider was able шууд to do last travel авах юм game, бол одоо where өмнөх they shut гейм down шиг. your map. It's one of the easiest things to do with Ямар ч Slark. байсан Ogre Axe өөрийн болоод авсан бааж. За хүүк хийгээд за дээрээс Dismember хийгээд үе энэ чи Мато унлаа. За Dark Pact за Shadow Dance-д орсон. Цаана хаж өөрөө TP-дэгээр авчиж байгаа юм. Бонс авахгүй учраас тосох боломж байсангүй. За хойчих магадлал Dota Plus-аас та 50-50 гэж зааж. Actually, very close call there on Mato initially. Good reaction by Pure to TP out pretty much on an instant. The pounce was still on a bit of cooldown as now they're gonna smoke up. За доор Arena Spear амжилттай. За Visage-ыг дэмжлээд гисэн. За Boxy үлтээ дараад. За ерөнхийдөө Hobby бол унхан ойлгомжтой. За харин Mars-ыг унааж чадах уу? Ancient-ийн үлтээ орчихсон байгаа. Damage нь хүрэх үү? За Chilling Dodge-оор зогсон. За Ancient-ийн үлтийн дуусаад. Ерөнхийдөө kill-ний оролдлого дуусчих шиг боллоо. За F10 тавьсан хүмүүс бол 6-5 гэсэн kill ярьцаа тавьж байна. За аль талдаа F10 авах боломжтой. Бонус игээд за ерөнхийдөө жоохон хойш back гэсэн. Engineer impel амжилттай, hook shot амжилттай. За дээрэс нь dismember хийгээд танаас за сайлс шийдэд. За пажиг сайлссан. За данч Batrider цааш Flaming Glass ойгээд Insane-ийг хойш нь татсан. За гэхдээ дундаас Nix-ийг алдчихлаа. Nix-тер орж ирэх damage нь Slark DP2-оос нэлээд өндөр байсан учраас унаад гисэн. За Slark бол East Spirit гэсэн баатрууд Smoke тараа доош өдсөн. Map дээр Mika бол харагдаад байгаа. Mato айл high ground руу өсөд. За diffuse plate-тэй. За нэг kill хийний орлого орж ирэх нь. Top-ыг унагаад чадахгүй юу? Arena 15 секунд. За Nix Vendetta дараад. За ерөнхийдөө Mika руу ойртоод ирсэн. За Mato Dark Pact дараад. За ерөнхийдөө хойшоо амьд гарчлаа. За Boxy руу хүүг шидсэн боловч за Boxy Rolling Boulder гэдэг хойшоо backсэн Insane аюулгүй. За хүүг онсон бол нэг нь унаах боломж байсан. За хүүг алдчихлаа. Well played by both sides. If Liquid don't lose any numbers here, that's definitely very good for them. Entity, as we can see from their positioning on the map, they're all stuck down here bottom now. In the meantime, Zai getting some very needed space up top. He's trying to work on this BKB mid lane. We have a roll-in from Boxy. Very easy Katomi reaction there with the spike carapace. Boxy. Gets any backup, he will. Доор Arena амжилттай. Speed амжилттай. За ямар ч бас Nix-ийг унаасан. Shadow Dance дараад Mato backlах орлого гэж. Ямар ч бас хойноос нь Puri бол хөөхгүй юм шиг байна паж. I think that was the blink reveal by Mika. Definitely. Mato өөр тэр Arcane руу болоод авчихсан. За Dark Pact-аар хоорондоо за хүүг амжилтгүй. There's actually some communication because it's a team game. His team comes over, they drop their spells, get to reveal the blink. And again, Бараг Slark зөхөд гам шүү дээ энэ хүн чинь. Dark Pact-аар хоорондоо. Нэг хоорондоо хоёр дараа хоорондоо. За энэ ч Bovard байгаа гэсэн мэдээллийг өөрийнхөө Shadow Dance-ийн тусламжтай аваад. За impel амжилттай. За hook shot амжилтгүй. Dark Pact-ныхаа тусламжтай муу амьд гарсан. За Slark гэж яг унгаж чадахгүй. Энтгийн үед жоохон асуудалтай байгаад нүгөө юу? За хэдүүлээ харцгаа за Toby Falcon Blade байсан. За эхний item мэдээж Valdimir аваад за бараг right back авах болоо да. За Boxy sidestad
little deep down bottom. I'm not sure he's gonna get much. За өшгөлсөн мөргсөн. За баг монголоор ярьчих зүгээр нэр. Өшөглөөд мөргөөд за тэгэл унгаасан. Хойноос саяастаад. За мату энэ ч бонсигээд батайдаг байж та батайд эндээс гарах ямар ч боломж байхгүй. Хүүк шот ямар ч үсэн амжилттай. Гэтэ матуг онсон. Хүнээ аврах гэж хүүк шот шийдсэн бол ч матуг ончлаа. За East Speed-ийн нөгөө скиллүүдийн нэрс нь орчихгүй байгаа болохоор ерөнхийдөө юу яач шууд монголоор ярьчихсан. Учир бол өшөглөөл сайдстар гэж ярьчих. Бараг татаад хэлэхэд ярьсан ч болно шүү дээ. Таад мань ойлгочлоо юм чи. За нөгөө өөрөө тоглолтгүй баатрууд гараад ирэхээр зарим скиллнийх нь нэр нь орчихгүй. Жохон төвтрээд их юм. Бусдаар бол гайгүй. Нэгс манай бүрний нэг ч аваагүй юм. Нэг болон 3 дахь скиллээ тулгацсан. За 1-р скиллээ тулгацсан. За 7 левелтэй. Уг нь манай бүрнээр инженерс болон DP-г маш өндөр дэмэжлэх боломж өгнө байгаа. Liquid playing really well and they once again they want to keep up this tempo and so far they're playing beautifully. Oh my god. Юунд дэрч вэ? Right up there at the top. That's sorry. Level with Mickey's Mars. I'll see if they can maybe try and find a chance to fight with this new pickup. Katomi. За инженерс дээр импил амжилттай, хүүк шот амжилттай. За инженерс ингэстэр унсан. Entity going for a smoke. They don't have the clearest jump. Gank perhaps a little awkward. За Entity талаас хоёр баатар смоктой. Ancient бол паж гэсэн баатар смок дарсан байна. Эпарыг Liquid талд авчээ 18 гэсэн кил ярьцтай. Дөрөвний гейм чи яг ингэж явж байгаа л Entity hodж шүү дээ. За хүүк. За амжилтгүй. Мату маш гоё дож хийгээд гарчлаа. So I wonder if Liquid want to wait. So they did just finish their BKB on DP. So if Zai, even if he gets ice blasted right now, there's Dootlын килэрдэх боломж байна уу? because he's still Нэг шууд ихний хайтмаар шууд бэлэг дагар авах юм байна. Боксыг уурнтай. Уурнаа томруулж байгаа юм болоо яаж байгаа юм бол вест болгох юм болоо эсвэл өөр айтем авах юм болоо. Пач ямар ч байсан агним бэлэн болчихсон. Хойноос нь BKB фармлаад. I still think that Liquid want to not just keep up the tempo. Тун завгүй л байна да. Maybe you wait for this level 2 EXO on Zai and then you force a Roshan, but I feel like you don't really need to wait. Zai The minute that passes by like this. Шууд ихний хайтмаар BKB дарчихсан юм I байна. would just like for them to seek a fight as they do now. They smoke up and they have a beautiful ward down bottom that Entity are playing in. They're currently running away, so again maybe Entity. За Enchantress DP East Speed гэсэн 3 баатар смок Liquid талаас орж ирсэн. За дээшээгээ Slark руугаа чиглээд хөдөлсөн. Slark айлын outpost-н дээр эргэлдээд байгаа. За midlane дээр Топигийн 2 шоу. If you catch no one, just give this mid wave to Zai. Let him get level 12. Түрүүний ярьсанчлан. За Топи руу өнгөрч орж ирээ. Сайста дээрээс нь өшөглөөд. За үлти дараа. За нилийн өндөр дэмэр. За Spear амжилттай. За дээрээс шууд Mickey бэлэгтэй болчихсон. Бэлэгч орж ирээд. Ghost Rebuke хийгээ. За киллийг нь гүйцээлээ. Alright, let's go. Go kill a creep camp, give Zai his level 2 ult, and then they either smash this top tier 2 tower or they go for Roche. But either way, it's objective time for sure. За арена бол байгаа. За BKB авах гэж байгаа маань. За BKB авахд ерөнхийдөө 200 гол дутуу. Тэгээс бараг 100 гол дутуулчлаа сайн нэг гэр бунгаад. За Ancient Depression. За шууд шаардад дарах баг. Insane Force билэн. За юу BKB-д дараагийн хит машиж амжааг байна. Patch Star. BKB фармлаад. Ерөнхийдөө маш завгүй юм да. Storm бол угаасаа travel-тэй байгаа нь бол ойлгомжтой байна. За харин BKB авч гинүү, Blink авч гинүү сайн мэдэхгүй. I think Доор лейн киллэрдэх оролдлого. За пүри дээр. Ерөнхийдөө амжилттай. Доотлын левел 1 бол унсан. За энэ дээр дэ хийхгүй. За Мату энэ ч бүр Ancient-ыг бариад авчихсан. Киллийн оролдлого амжилттай.
Яаж барьсныг бол That was a харуулсангүй. long one there. It was almost as if he missed out on the kill because he stepped away, Yeah. but he only stepped away because he knew he was going to be able to reach over sort of all the summoned skeletons and still get the last. Рошоо авчлаа. Yeah, Easy pretty kill much. for So he Massive. gets himself За another манай stack, shows Twitch off his хийд маань Aghanim, so now the Тавир нэг Pounds үзгүй байгаа юм definitely шиг. gonna make a За decent Рошоныг counter харуулсангүй. in За this ямар ч fight, Рошоо but унсан. Ice Blast. DP So баг now үлдээд again, тарчаад I'll say Рошон Liquid зогцсон right хаад. now Эсвэл and инженерээс following, дуучаас like, the next 5 to 10 minutes is gonna инженерээс be үлтийг нь ашиглаж чад Рошон one of цохол their авчуу. strongest timings in this entire За game. заа. They wanna Дээшгээ keep going. They дөгсөн. did take the Rosh in the meantime. DP They're ялчгүй. about Ихтэй to kill with дарж Exo, чад Рошоо авсан so юм we're байна. gonna try to delay this a bit. And Storm right now, Firefly if you're дээр. Liquid, nothing is really За stopping ерөнхийдөө you. So мод either дагж A, гүйж you hit TP the дээр stop TP with автыг power, гараад and if you ирсэн. feel like entity Амжилттай. don't deserve anything on the map, За Киллер just drop 12 right 8. here and Хоёр smoke каны the rest зүрдэн of зөрүү it, ликвид алдаа. because their entity is За өмнөх still гейм there, яг not дүү ready зур to fight. харагдаад байна. Эхний Soulstorm Рошоныг does have a ликвид BKB. авсан. I mean, actually, as I say that, they do За finish Батлай with дээр two BKBs, so Travel-тэй, entity probably BKB-тэй. gonna look to smoke up themselves. I thought they Nix were a bit Blink-тэй. further away, but Pure is За Пажийн BKB бэлэн болсон. За дайна ийгүү. I mean, moments ago he was. 5 Батрын смок энтити талаас орж ирсэн. За Эйдс бол хамаагүй шул гэж байна. Эйдстэй Эйдс хүү манайх дайна хийн хэлж байна. За эхний смок хин задлах уу? Марс задлах боломжтой. За баг Марстай л таарах хаа. Ерөнхийдөө бол Sky гэд мэдчихлээ. Liquid талаас за шууд бэлэгж ороод импил хийсэн. Инженерээс хүүгцэн. Хүүк амжилттай. DP шууд BKB дараад. За Нан Гатоми Godribuk бол Ribuk-ийн дэмэж даахгүй шууд унчглаа. Мато BKB байхгүй учраас Пажиг зохиод авах боломжгүй. За хойш Ротон дээр нь унтгацсан. За хойш Понса гэд бэк гэсэн. За доошоо хүүкээс амжилтгүй. Амжилт Эйцийг унаас Эйц Сприт байбек хийсэн. За Билинг Спир амжилттай. Мики BKB дараа дурагшилсан. Хүрий айх юмгүй. За урагшаагаар ерөөсө Ротлол урагшаа гүүгээд байна. Ямар ч гэсэн заыг унгасан. За дээрээс нь бокс унсан. Бокс ирээ дайбек болсон. Стак унгаж чадахгүй. За арай чадахгүй мэн. За энсаны энэ чи юу хийж явна? За энэ пилэн дөртөд Ротноос бол холдож чадахгүй жоо. За унсан. За хүүхдэд пилэг үзэж явна. It looked like it was going okay for Liquid. I think Liquid themselves, they thought, all right, we may have lost the Aegis, but we still have BKB on Mars. Let's get За ourselves би back хэлээд байгаа. Яг л түрүүний гейм шиг юм боллоо. suddenly they're just all dying to the Хин punch. эцэг авсан ч гэсэн. Энттэй гейм. 10,000 damage. Okay. Юу, I mean, team fight энэ маш you know, амжилттай there you гэдэг. go. That's why they Ерөнхийдөө бол smash over this entire fight with Comeback Liquid. хийгээд They have хэллээ. his Ags on him. They have the Ice Vortex. Comeback хийн цааш юм дээ. Ерөнхийдөө тэнцвэрээ өвчсөн шүү дээ. They dismember Zai. They lasso him. За энэ чи Карапайс дарсан ч гэсэн. Мато нөө Dark Pact-а дарж байгаа зөхөд. Дэм хийлээд. Ерөнхийдөө бол Үүсэлэх байхгүй шүү дунгаас юм. And they're still winning the fight. Yeah. It seems I think the condition for Liquid to win these fights is that Бүрийн доошоо яг инсенер руу хүүг шийдсэн. Мато инсенер яг голоор нь гараад. Хүүг нэмжлэг болчихсон юм байна. That simple as I'm making it, you know, sound. There's this Ice Vortex, Ice Blast, the 5 million AoE rod that is constantly clipping you. It gets a Oh, little man. low, but at this stage, he's just running them down the rots on and За Liquid's Мато out. унгаас бол нэлийн том кил хийх байсан да. Гэхдээ Мато унгаас л амжаагүй. Liquid need to Мато deal өдөр with Agni-тэй the subs шаардтай. in the fight. I think Mickey with the I'm okay if they wait for Mickey to finish up the Desolator. I think it's a very, very good item in this game. It will help you deal with all the heroes, obviously. Mickey, because it does дараагийн more item. damage За and minus armor, дээс but авах specifically чинь. because most of the entity heroes don't have very high armor to begin with. AA is gonna get shreked, Nyx is gonna get shreked. За билэгтэй And the димпил most important thing are the амжилтгүй. supports in the entity Boxing. lineup, actually. Their lineup will Алдсан fall орлоо, apart if амжилтгүй you do болчлоо. get to kill these supports. Энэ шин шаардаа фарлаа. Center Stomp in the mid lane looks cool. Whoa, Пүүри доошоо рүүн лөө хүүг шийдсэн чи Stark рүүнийг нь I like it. рүүнд нь орогдоод рүүний оронд бүрээд ирлээ хүүхэнд нь ороод. We'll be going for that BKB next. I mean, very much necessary against this insane amount of magical damage that Yeah. entities do to those that step close. За to them. Facebook-д Okay, Facebook-ээс Mickey гадна has YouTube-ийн Blink, линк BKB Deso. I- коммент сект байгаа шүү guys. If Liquid want to YouTube fight, орж үзэх or хүн if байвал they want to YouTube win a орж fight, үзэж they need болно. to smoke, go around and have За Liquid талаас таван Батар смоклаа. За энэ чинь ямар ч байсан мэдлэн дээр гэрв зөхөд смока задлсан. За Маатугийн смок задлсан. Ойноос нь нэмээд Boxy. East Spirit смок задлсан. За Stormer Flaming Glass авъягээд Маатуг барих гэсэн боловч за яг Dark Pact-ийн таймингийг хараад амжилтгүй болчлоо. Паж ямар ч байсан бэлэгдэ болчихсон юм байна. 6 тиг 5 гэсэн амар статус хийсэн байна. За импил амжилт. За хүүг
дуусчихлаа. Range there, Pure. Хүүк онсон бол X speed-ийг алах боломж байлаа. I'm still trying to think. So again, they have gem on bad. За Микигийн дээсо бэлэн болчихсон. За хойноос нь сатан дарна. Getting pretty strong in the game. I think they understand this. If every time they go for this lasso, if there's no dark pack, Nix дараагийн item force. that's why if Topic they үед дараагийн want to item. fight, they need to be the ones to go in first. Дараа They юм don't бол really та. have a real Тэгж like, бодож way байна. of turning. As actually when I look at Slark, the way Тач so дараагийн his item shard нь юу is really дарах вэ? cool and it's not something we've seen all too often. За I don't know Мату if it breaks BKB lasso. фармлаа гэсэн. За мэдээж BKB-г дарж иж пажиг захгүй ротонд нь баг өөрөө унхаад лээ зодж явах та. But this shard is very OXEY Весл авчихсан. Хүүк. Дээрээс арканер үн хүүктэй тавсан юм. Нааша биш. Дээшгээр рүүнлэг хүүк шийдсэн юм. The Ice Blast connects though. He's За out. Пүри Pure. рота дараад Maybe ууршсан. chase something off the side. Билингтэй. Boxing За already ерөнхийдөө out the roll. яг юу хийх гээд байгаа нь тодорхойгүй байж байгаа л. I like what Дуусчихлаа. Matu's doing, but he needs backup. When he does this alone, it is too hard for him to commit Hookshot. for more За than like 2 or 3 амжилтгүй. seconds, as we can see. Пүрийг Right? He хүүк pounces чинь on the нэлээ boss five. олон удаа алдлаа да. If Fishman gets to use his Ice Blast, Matu has to pop his ult and like pounce out. But this is where За the энэ шиндийн шаард. Boxing needs to come in. Өзүн Mars needs to come голтоо. in as За Kato. спир амжилтгүй. Slightly misses Tommy. Matu. Spells flying everywhere. Карапайс дараад за хойшсон. Boxing наашаа. Ротыг болдор хийсэн боллоо. Эргээ гарах боломж байхгүй унчлаа. За Мату агнинтэй. Спонсор Stormыг байсан. Наашаа Ancient-ийг хөөгөө яваад байгаа. За мөн high ground руу өсөж. За ерөнхийдөө Ancient-ийг унаасан. За Мату маш багцтай. За Пүри dismember. Аяг идээд. За юунсан. Мату энэ чинь Nix-ийг унаах оролдлого амжилтгүй. Өөрөө Пүри дуунчлаа. Билигдэд хүүктэд ротны дэмэж нагаад унсан. За Insane-ийг хөөгöd байгаа. За Insane Firefly-ийн дэмэжийг даахгүй унсан. За ингээд яг л өмнөх геймийн дагуу камбэк хийгдээд ирсэн. За шууд билиг зорж dismember хийгээд Микийг барьсан. За Мики мана байхгүй. Спин кулдаунтай байгаа. За ямар ч байсан Пүрийг ингээд амжилттай. Monster player, man. Дөрөнж батрыг унагаасан. За Liquid маань I can see what Liquid are За, going лавр for руу унхан there. дээ. Like maybe it doesn't Унахад feel тун amazing ойрхон. how the game is 3K going. network-ийн зэрэг It's entity like л та. insanely, you know, just chasing on the AA. За entity талаас building damage их баатар гэвэл Visage л байгаа маань. OXEY тэнцээ өнгөрч оруулаа. Эргээд ролыг тадар хийсэн боловч амжилтгүй болоод унч за Мату энэ чинь маана байхгүй. Хоёр удаа бонс игээд. Хоёр дахь бонс нь амжилттай. Stormыг оноод. Эргээд маш багцтай. За гарч чадахгүй, орч чадахгүй байж л. Пүри наа билэгчрээд. Өөрөө Nix-ийг унгаах чагаад өөрөө зөрүүд уунчихсан. Бонсоо хийсэн чи билинкэн дээр нь билэгч орж Пүригийн билинк. Бонс хийлгээгүй. За Insane-ыг сүүлийн дэмэжийг Visage хийсэн юм байна. 18,000 network pudge, but you need to ignore him. Actually, you need to deal with these supports, and then hope that he's alive alone at the end, and your Тэгээд доотлын лидер дээр мэдээж Member-гээд hook shot хийгээд for all I care. Марсыг гүйцэлсэн. За хоёр дахь рашаа. Минутын зайд төрнө. Бүрийж бүр мангар бүдүүмэд 18 каны зуртай 10 тиг 5 гэсэн. Стат үзүүлчихсэн. Exchange 13. Oh my god. Slash 13 үзүүлчихсэн байх шүү дээ. You can't stop him. You need to stop his team and hopefully. За энэ хүний чи яаж алнаа? Шива авчихсан. За Slark ч зохинж гэж бодлоо юм байна дөө. Энэ хүний зохиж ална гэдэг бол мэдгүүл юм боллоо. Шива тавьчихсан. Slark ямар ч гэсэн BKB-гээ фармлаад Мэтрэл амир авчихсан. За Ogreax болон номын авах дутуу. Санжкай авах гэж юм шиг байна. Хажээ үед. За Билинг гимпил амжилттай. За DP хүүк амжилттай. Тэгээ Ancient өвлтөө орогдсон. За DP эндээс яв. За ямар ч гарах боломж байхгүй шууд дууссан. За Билиг жорж байд. Боксыг дамиг ласаа гэд хойш нь чирээд. За дээрээс нь Тобигийн хоёр шоу. Стандарт за гэрн энэ гейм чи юу л 5K network-ийн зургаар авсан. Сүүлчийн дэмэж пүр үзүүлсэн маань. Доорч бүр Nix Slark гэж барьж байгаа. Баг kill хийх гэдэг юм шүү. Соло kill.
Mighty Matu will manage to sneak away. За Slarky BKB босгод 500 гол орчим дутуу. Just sooner to be rolling in the items that are flying out to him in the mid. Get a grab on Fishman. See if they can get more. Matu's trying to go for Storm. It just doesn't have the means to be able to Мек stick on дэсо it. зүг байсан уу? Гүү юу? Мэдгүй л байна. Дотоод зарбал дарах байсан юм лөө? Эсвэл force авах байсан юм лөө гэж бодох юм. BKB on Matu, and then I'm still trying to find a way for them to. Лотос ерөөс нэг fight шигч properly, because байхгүй for тэгээд Entity is pretty Райдер straightforward. болон They Пажи see эсрэг an тоглож enemy, идэг. Pure can do whatever he wants. He can blink За on a мэдгүй hero байна. and then Тэгээд leave энэ his том team тоглогчд if he мэдчихлээ decides. байгаа. Yeah, he can go in. He can go on anyone. But for Liquid, it really is gonna Ерөөдөө take Slark more зохиодож than that чадахгүй in байгаа a учраас fight. And I believe again, it's still the same story. They need дэс аваад to ирэх smoke, тодорхой хэмжээний try to damage go үзүүлэх around гэсэн бодол байсан and баг. get these supports. За Black King бар Like, ерөөдөө will бэлэмсэн understand this, Slark perhaps гэв. save buyback on both the Паж A аль and хийж ийнэ? X. 20 Again, канитор the даваа breach байсан was бол. the last game, where Хамгийн the ойрхон support хойноос was нь super Mars important. 15 I think канитортой if 5 Entity канитортын get it, it will allow зөрүүтэй them to clean the game. байна. And if Liquid За win Рошо the fight and get the төрчихсөн Aegis, байгаа. it's За their уг нь comeback зохиж back авах into the боломж game. байгаа. So for both teams, it's super crucial. It's the only thing they need to be talking about right now. Both teams know it's up, so it's really up to Liquid here what they're gonna execute and За what they're энтиг gonna дээр do. Рошон руу ороход Because орох гэж нэг they тим still юм can do яахгүй it. байна. I'll say that they're absolutely not Ерөөдөө favored. нэг дэ Of игээ course, they're тэгээд behind the Рошон game. орох хаа I да. favor Entity's draft, but still, if you want to win tournaments, if you want to go to TI, you need to be able to win games that are За not Liquid even, талаас and this 4 is матрик absolutely смоклоод one. хөдөлсөн. Smoke gets За смок broken by задарсан. Katomi. I mean, they За just Билиг step Жорж ahead. Фламинг Ласаг институтыг хойш нь чирсэн бол за наа импил хүүк дисмембер хийгээд за Микийг нэлээд өндөр дэмэж үзүүлсэн. За тийм дайншинд өлтигаа хийгээд өөрөө унсан. За өлтинд нь Мато оногдсон. За Мато энэ донд ч юу болоод нь цаашаа роллинг болдргээд боксыг гарах оролдлого TP авт. Амжилттай. Амжилтгүй. Эсвэл зогсоочглоо. Наа Паж ротлоод Марсыг унгасан мэт дээр нь нэмээд заыг фокуслаад TP аут хийх оролдлого амжилтгүй. Роллинг болдор дүртөөд станд болчлаа. За ямар ч гэсэн нөгөө нэг аимшигтэй 13 тэг 6 гэсэн. Тат үзүүлсэн байсан Баатрич унгаагаад авсан. За Паж Висач хоёулаа байбек хийсэн. Again, we see like both sides they end up dealing Mars a lot dieback of болсон damage. байгаа. Of course, this was a great fight for Liquid. Beautiful arena by Mickey, getting to kill the subs early on. Ancient dieback болсон Somewhat байгаа. got to kite the Pudge in the fight, right? He's like, sure, he's in the middle. He is on one of two people, but DP can kind of stand his ground as long as. Одоо эвгүй гэх юм бол Kind of a little weird, right? The next he breaks your smoke. ер нь өршөөлгүй high ground өгсөндөө аль аль талтай. But as the fight develops, we need to note this arena that gets on these supports and Matu just getting straight in there, and now they blow up the supports. This is great by Liquid. This is exactly what they need to do. Yeah, Boxy as well, just getting in the face of them time and time again. So towards the end here, you know, realizing that he can help out Matu and get a little bit more out of this fight for Liquid. See, off the back of that Liquid, they've pretty much equalized the situation. Dead even now, 21 to 21, less than 1k gold difference in it. Katomi. За энэ дресс дээр импил амжилттай дээрээс нь хүүг шот орж ирээд. The action continues. Энэ дрессийг унгасаа. This Roshan. He does have buyback, and again, Liquid gave themselves a win condition for sure here with this last fight. Entity had to use buybacks. So here, once again, За ингээд Liquid шууд are Рошо бит руу орж байгаа юм. За энэ absolutely дрессс looking to байбек take this хийсэн. fight. 30 seconds on Exo, so every second that they can stall right now before engaging. За ерөнхийдөө хоёр талаас 5-5-ын дайг боломжтой. Let's have a look. Mickey has got arena BKB. За энд тий жоох хоошоо гарсан. They're definitely hesitant at trying За Slark бүр Platin Sword за өөр дөр хайпс тавчихсан байгаа юм. Liquid from the side, but at the same За time, Liquid 5 матрик смок. Энд тий 5 матрик смок. За аль аль талаас смок тараад. Доор DD рүүн байгаа. За DD рүүнийг аль аль баг нь харсан. За Flaming Glass-аа гээд East Spirit-ийг барьж авсан. За наа дунд нь шууд Паж Билиг Жорж гээд Марсыг хийдэ. За Марс шууд унсан. За Boxy Rolling Mother гээд Пүрийг онсон ч гэсэн өөрөө унчихлаа. Ротны дэмэжийг даахгүй. За Ancient-ийн өлтөнд оногдчихсан байгаа. Цусаа нүгж амжих нь амжихгүй за унаад өглөө. За Entity талаас хоёр support унсан бол Liquid талаас хоёр corn нэг support унсан. За East Spirit ямар ч байсан бай хийсэн. Okay, two buybacks. Mars бол from байгүй. well, one buyback from Liquid and two cores. DP-д бол
again, Бай нэг гол тоохгүй ч гэсэн next fight ерөнхийдөө is gonna all these fights they're just байг өгчилж болно. because of Roshan. He still За has Мату the тоороос bike yet, явж so дийдэр we're үнэ gonna see a авсан. similar fight very soon because it looks like Entity they don't dare to go for the Roche right now. They're not strong enough. Maybe now when the people are respawning, they might look to re-engage. Санчкай бэлмсэн за рефреш дарах ч юм байна пажи Force үед. another fight. Matu is probably gonna eye BKB-г хоёр дарья, Шивага хоёр дарья ялчих шүү. I think again he needs to go all out on За the Storm damage, Stormer. which is- for Slark is Тэвэл coming from бүцээрээ his шүү. trajectory. TP-ч болж. Like, За still Рошан is дэмэжлээд especially гэсэн. from this pudge, and yeah, okay, Entity will end up taking this Рошаныг Roche, бол so төвгүүх the аваад buybacks ямар from нэгэн earlier, very well spent. They get Liquid-с contest орж nullified ирсэн straight up. Not юм бол only байсангүй. Aegis За ямар but шард also өөр дээрээ the дараад. shard, so he can save his allies now as well. За паж ч юм бүр 23 левелтэй шаардтай. Агнимтэй. Now, how aggressive are you going to look to play if you're Entity now with this Aegis? Very. I mean, as long as they have a Нөгөө somewhat нэг ясан decent үг те. formation Энэ and пажи үг Entity чинь get to нэг start энэ any үг нэг fight хэсэг with амар the алдаатай pudge байдаг going in юм ham байна. Одоо because энэ he юм has уу? Aegis and he's basically unkillable, or you have a good lasso, you can go at any time if you're Entity. Again, for them, Crypt it's a lot авч easier to юу execute. херой Whereas Liquid, гэдэг үг they шүү need a дээ. similar fight to the one that they had in the mid tier 1 in the mid river earlier. Тайлбарчдаа дэмжиж доношиг үүсэх юм бол мини мэпийн дэгэн талд миний данс байгаа шүү guys. Тэгээ шеэр болон carry хийцгээгээрэй. Тэгээ YouTube дээр орж иж үзэх бас боломж байгаа. Энэ гейм ерөнхийдөө хоёр тэгээ дуусчих юм бол хойноос нь Into the Breach тийм secret-ийг ерөнхийдөө тайлбарлах бодол бол байна. Тэгээ та хэд маань comment хэсэгт ерөнхийдөө үзгүүгээ хэлээрэй. Try and set up here from the triangle. See what Liquid's response will be during these minutes with the Aegis that Pure has. Deadly Level 2-ыг It looks like for now Хэлээд it's явсан. not much until Entity Deadly might Level 2-ыг decide унаах to go high ground because боломж so юу вэ? here in Entity's position you either A you force Liquid-ийг бол high ground defeat too fast, чадахгүй юм байна л да. make them all come back or your bad rider already goes to catch За, people on mid-lane the дээр. back as mid. They have a little stun on Insania. За, Impel амжилттай, Ook амжилттай, Siva дарсан за. Гэлимс дараад амьд гарчлаа. Dismember хийж чадсангүй. Be able to survive that. Radiant's top tower is under attack. Okay, Moonshard complete on Matu. Basically, long fights is the win condition. for Matu ч бүр Liquid. муу You шард need барьсан. a very clean jump into a Баш long авах fight ч юм where байна. Matu gets to hit Араас people. And what Entity want to do, they just want to have a clean jump, very fast, like snap one guy out of the game. And if you get to do that, you basically nullify Liquid's ability to fight you. Do they still have a gem on Entity? They do, right? I assume that the Bad Rider still has one. So this map is just gonna keep shrinking as well. Storm ready to join them over towards the mid. Liquid getting very close. За, ээцний хугацаа 2 минут 30 секунд. Matu playing on the edge of the vision. Доор Katomi tries to Regeneration surround Room Matu. гарсан. За, 8K network-ийн зураг. Pretty separate Entity from талдаа. the rest of the team. Does have Shadow Dance, BKB, Depth Shroud to rely on. See if Katomi can find anyone else around here. Zai did push out. Here's a nice little spot actually. I like his hiding spot. I feel like I would never in my life. За, ээж тайминг 2 минут. За, ерөнхийдөө ээж So he should be дуусах fine, хугацаа at least for төгсөөр. now. За, доор ганц level 2 байгаа бол Go for one more wave and indeed get him. өөр level 2 бол байхгүй. Visage is able to come across Liquided. the trees. Fox Deadly Also Level-ийг has an Octarine үгүй биш ээ, Board, just Deadly wants to Level-ийг throw push-лээд. more lassos, higher range, lower cooldown. За, Storm Also Storm behind ч his юм. refresher. Octarine He's Guard currently BKB setting up Blink-тэй. into top lane. Таардаа бол харах барайгүй юм байна. Шууд refresh авъя гэсэн бодлоо ах шүү. Smart shows as well, so they're gonna chill. За, Ice Matu. Lassos thrown too, just for a potential play. Мөн шаардтай. За, бааш авах гээд CBK on it quick too, buy and дэж гисэн. Aegis is gonna be there for that much longer. It's only one За, buyback half, status 1 minute харуулах юм here бах та. on Pure. Looks like the On high Twitch ito. grounding maybe feels a little odd with the heroes, and I Stark mid-lane гэрбийг as mid. Matamba. дунд нь катлсан ч гэсэн. За, Flaming Glass авъя. За, Puri бууж Dismember-ийг за, Stark-ийг шууд унгаасан. He's out for 85. Маш гоё and комбо he is орчлоо. short at the money for buyback here, Kezu. High ground has been opened up with this pickoff. Nice play by Storm. You know, finding the. I mean, Slark, of course, he is a counter pick too bad, but it just takes this. Slark гол нь бай байхгүй. Point in the mid to late game where he Дөрөв хэсэг catches тав. without, you know, you Эхлэн. have already pressed Dark Pact. So it's a very crucial def.
it's the reason why they're able to go high ground now with this За Aegis. building damage. And За patch бол I'm not ерөнхийдөө sure how Liquid 400-аар want зогсож to байгаа. stall this out because he has За no attack buyback speed for юу нэ 50 байхгүй. За and build he маш has удаан made зохино great гэсэн үг. plays here. За Visage туушаас тун гайгүй. Lay it into a spear Visage back, байхгүй but бол this building punch is damage still таг болох scary нь. even if he is in your tier 4s. За шууд орж ирээд impulse Nix за impulse амжилттай. Nice strong grab. Оо. За дээрээс нь dismember гэдэг анчтай үлтэй ороод. За DP уунсан. За DP бол buyback бол байгаа. За buyback хийх юм бол Slark-тай зэрэгцэл орж ирэх байх байна. Of course, the mid rack's already taken. We'll see how much more entity want to try and push for Pure. We'll lose the Aegis in 10. Oh, they're gonna force a buyback on DP. I'm not sure. I don't see them really backing off right now. За Katomi орж ирээд impulse хийсэн. За impulse амжилтгүй. Insanig фокуссан боловч. Impulse алдчихлаа. За тийч бэлэг жожод Mars-ыг шууд хойш нь ирээд явсан Flaming Glass-гоо за дээрээс нь Dismember орж ирээд Mars энэ ч за бараг л Сатандраад ганцхан Godsbroker цусаа шууд фул болгочлоо. За BKB мөн шаардтай за пажиг бол хөнгөө цохоод унгаачих байгаа юм байна Мату. Танаа нь Spear амжилттай Visage унахад тун орхон. Амжилтсан шаардар суугаад тусаа нөхсөн. Ancient TP авт амжилттай. Тоби. За Тоби эндээс гарах боломж байхгүй байна. Унахал юм байна. За явуулсан high ground defense. Мэдлийн онгойлгосноос бусдаа ер нь гайгүй шүү. За дээдлийн лид урынхаа таврыг алдсан. За 14 каны туртын зөрүүтэй. Mars сая Godsbroker Сатандраа зөхөд тусаа нөхсөн. Маш гоё байлаа. Godsbroker алдчихсан бол тэгээд хүүхэнд нь ороод шууд унах байсан. Satanic and swipe through, basically heal up to full. And Liquid just got to chase through here. Matu getting a ton of stacks, which is they're gonna be live in the game right now too. So now not only did they gain a lot of gold from this fight in XP, it's also this Pudge and Visage. They're out for 100 seconds. Your whole map is gonna crumble, and this is definitely what Liquid needed. Matu even now he's таад маань тайлбарлагчаа дэмжихийг хүсвэл мини мапын дээр. I'm not sure if there's a Таны шиг данс авах шүү guys. За тэгээд reaction дараад share хийгээд үзээрэй. Dota-ны групп өдрөөс share хийж болно те. Эсвэл Dota тоглох найзуудаа санал болгож болно. За rolling bolter амжилттай. Nix-ийг ямар ч үсэ бариад авсан. За дээрээс нь bounce хийгээд фактын damage орч. За унгаас нь за мэдлэн дээр батарей дээр инженерээс Flaming Glass гэж хойш ирээд Ancient-ийн үлтээ оноод. За Firefly buff нь гарч ямжаагүй. За тэгээд ерөнхийдөө инженерээс унж байгаа юм. I assume that they retrieved the no, they didn't kill the bat, so Entity are still holding onto their gem from earlier. But you know, Liquid this Slark is getting Storm ч. he's queuing up a refresher. Refresh дарчихсан. More shadow dances. Flaming Glass-ыг 2 удаа хийх боломжтой болчихлоо. When you do go for this, the condition for this item build to look good/work is that again, the condition hasn't really changed. This AA needs to die. You need to dodge the Ice Blast or you need to kill him. Because if you don't, then this refresher doesn't make all that much sense, right? Because they can still kill you through the cloud or whatever, and your teammates too if they're Ice Blasted with the rod damage. But I can definitely see this one work out. За Entity талаас мэдлэгийн өвчлөө. За дахиад high ground өгсөх үү? Өгсөхгүй юу? Харцгаая. За Рошоно хүлээх үү? 2 минут орчим. Болоод Рошон төрнө. Пүри үрдэр арканер үнтэй болчихсон. Арканер үнийг лалимдуулаад смок тарах болно. За яг хил дуусах үедээ дөрвөн батар смок гэсэн. За батарей дээр бол смокнд ороогүй. За нөгөөдөр бол смоктай. Very close call for now. За пад бэлэг жорж ирээ. За Шева задлаад. BKB дарж инженерсийг шууд Dismember-ыг шууд унгаасан. За хүүг шийдсэн. За хүүгэнд ямар нэгэн батар бол ороогүй.
Баатар одоо крип шараагүй. Anything more though. Liquid able to step back. 13 гарны турт эзрүү стил байсаар Entity тал Entity бол тэргүүлсэн хിവэр 1 minute for this Roshan. Definitely giving Liquid a little bit more За time. харин to Liquid talk талаас about дөрвөн what баатар they смок дараад potentially урагшаа want to do өдсөн. in this next fight. Энэчдээс What байхгүй do you ч гэсэн think Mender is бол important for them at таны the start of хийж the яах fight? гэж. Who do they need to go on? Do they need to smoke around and take the outpost so that they have buybacks available for the immediate fight afterwards? Because for now, at least Ench is still dead. Roche, luckily for them though, is not quite up just yet. 40 more seconds. Because I Roshan still дөрөв 40 believe секунд. the team fights for Liquid have to be dealt through the same way. But Entity might start to talk about the Slark a lot more with this refresher and this shard and the ult. He's becoming a little bit annoying. It's just making it even more important Roshan for бидний Entity to have ойролцоо a good ерөнхийдөө first Entity go, game a ихээр clean хэлээд jump with the AA blast. баг The ice Liquid blast хүлээж is байгаа юм уу? just crucial. So it's all 14 about this мянган plus турт 5, эзрүү. getting to the 18 clutch out секунд the энэ spell дээр in a good position, and they can turn the whole fight around. I mean, Entity are very well set up here in this Roche area. You can tell just by their wards what they want to do. Smatu. Slark бонсыг жож буцаа бонсыг гараа явсан. Won't be able to pounce. Too much of a distance created between him and Entity. They'll look for the smoke now, Liquid. Can they somehow get the catch that they want to start the fight off? OXEY kind За of цаана Storm за. Тамиг классаар боксыг They caught the AA. тэгсэн. За харин Fishman-ыг юу ч хийхгүй шүү. Арина SP-гээд унгаачлаа. За дахиад рефреш таасан. За хэнийг Flaming Glass-аа хийгвэ? Atomy унсан, Fishman унсан. За наа бонсыгээд Batrader барьж авсан. За Batrader хүнээ хүүхдэд за Fury төр сейвсэн боловч за ганц руу Gods руу букер ерөнхийдөө Batrader унгаачлаа. За Batrader бай хийсэн. Nix бай хийсэн. They commit with the buybacks and they're able to take the team fight off the back of it. Мик TP-дэд. Those Бид Лэнэ дэвлсэн. За Марс бол East Spirit Climate. Stark бол бай байхгүй. Enchantress байгуу. TP ч гэсэн мөн байгуу. За. За Roshan-ыг бол ямар нэгэн контестгүй Entity game аваад high ground өгсөх нь бол ойлгомжтой. Stark TP дөрвөд 60 секунд. Тоо за тэгээд 3 лейн гэлээд бараг л чадах юм болоо да. actually outplaying them in the start of the fight. But the longer the fight went, buybacks come out, and even with their nice play in this team fight, Entity's heroes are too durable, especially with their teammates coming back, Pure in the front, dealing tons and tons of damage. And now Roche За Мега шууд Tron хийсэн бодлоо. I'm not really sure what's going to be stopping them. За ямар ч ихний таарыг маш өндөр дэмжлэл гэсэн. За MP л амжилттай. За та шууд хүүхдэд Enchantress унгаах оролдлого. За шууд амжилттай хүүхдэд дээрс нь Dismember-ийг унгаач байгаа юм. За наа боксыг муу унгаа. За бокс ямар ч байхтай бай хийсэн. За Марс бол өөдрөг байтай. Нэг удаа унах боломж байгаа. Шууд Tron тохиод хийсэн. За Arena босгоод Spear амжилтгүй. Dismember-ийг за Марс окей шууд ай. За байбек хийсэн ч гэсэн бэкэп байхгүй шүү дээ Микэд. За GG болсон юм байна. Ангиснэр Entity game 2-ыг ярьсад Liquid-ыг хожиж. За final чалгарч байгаа бол Liquid доош lower bracket final руу унлаа. Western Europe regional qualifiers. These guys are really good. They play with such confidence. It's honestly beautiful to see. I think Liquid, with what they had going, they held onto the game very well. Again, I would say that Matu, considering the game he was playing, he played very well. Mickey as well, but Entity, man, with their drafts, they played them really well. Like, Yeah, putting in party stats 18-2-16 юм амар stats. Panic whatsoever. Even though they have no map, Pure's going to be on the top of the network. They're strong. Like they strike and they Team truly Liquid know үнэхээр барсангүй дээ. jobs from Үнэхээр with барсангүй. every single player. Matu Mickey за бокс инсэн яг за хүн болгоны мэддэг тоглогч нар байвч. Ялч манай хүмүүс хөгшөрчээ. Талцаг болжээ. They just could not kill this Pudge nearly as much as was necessary to be able to keep him under control this game. And yeah, as you say, Entity, continuing this flawless run so far through the qualifiers. Whichever team makes it back up through the lower bracket,
to face off against them, they got to bring something that we just haven't seen from anyone else other than Entity in this region, because it really does seem like they're on another level. Even the close games, they don't even feel that close at the end, Kezu. Yeah. No, like they just, I feel like they play for their timings really well. Like it looks as if teams are ahead. And of course they are in terms of net worth, but that can be a little bit misleading sometimes. Like I can just see in these games, eventually they hit this timing where they have this bad rider who just has somewhat of a free game, a Pudge who has a very good game. And I feel like they have these lineups a lot. So their strategy and their picks are really good, and they just play it really well. I'm super happy to see a new, quote unquote, newer team like rise up this well and just perform consistently so well. Yeah, they really do. They're bringing, without a doubt, the best Dota by far that we're seeing in this Western Europe region. And as I say, they will be going on now to the grand finals. One best of 5 stands in the way of them getting that guaranteed spot at the International. As for Liquid, they'll drop down to the lower bracket. They'll still have another chance to fight their way back there and maybe look for that rematch against Entity. And they will be playing down in the lower bracket against the winner of the next and final series we will have today, which is indeed Team Secret versus Into the Breach lower bracket. Will that be going to a short break? But quickly, Kezu, any sort of initial thoughts going into this final series of the day? I honestly think it's going to be a very close one. Into the Breach are looking pretty good. Lower bracket хагас финал. Secret, they're good, but they're not quite looking as hot as I thought they would coming into this qualifier. So I'm expecting a very good game, and I'm expecting, honestly, I think it's going to go 3 games for sure. I think it's definitely likely. I mean, we saw in the first time they met in the upper bracket quarterfinals. And that one win from Into the Breach against them looked very impressive from perspective. So don't go anywhere, ladies and gentlemen. One more series should be a close one. Lower bracket, Team Secret versus Into the Breach coming up after this break. Энэ хүртэл намайг үзсэнд баярлалаа. Donation хийсэн хүмүүст бас баярлалаа гэжлээ.